آج کی دنیا میں جہاں میڈیا اور سوشل میڈیا ہمارے بچوں کی دینی شناخت اور ایمان کو نشانہ بنائے ہوئے ہے، امام حسین علیہ السلام ٹی وی ایک قابل اعتماد میڈیا ہے جو فیملیز کا ساتھ دے رہا ہے دینی تربیت کے لیے، ایمان اور روحانیت کو مضبوط بنانے کے لیے۔ قرآن و عطرت کی روشنی میں ہمارے پروگرام 14,000 اسپانسر میں ماہانہ رکنیت کے ذریعے اس عالمی میڈیا کی استقامت اور تسلسل کا سہارا بنیے۔ یہ کوئی خرچ نہیں بلکہ ایک روشن مستقبل کی تعمیر میں مسلسل اور باخبر شرکت ہے۔ اسی لمحے اس نور سے جڑ جائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام حسین علیہ السلام 4 انٹرنیشنل ٹی وی کربلا معلیٰ سے پروگرام 14,000 اسپانسر میں آپ کے حاضر خدمت ہے۔ گزشتہ ابحاث میں ہماری گفتگو کا سلسلہ عید قربان کے حوالے سے رہا، اور آج سے انشاءاللہ گفتگو کا سلسلہ چونکہ ظاہر ہے عید قربان کے بعد مومنین جو ہے وہ آمادگی اختیار کرتے ہیں عید غدیر کے لیے، عید اللہ الاکبر، اللہ کی سب سے بڑی عید غدیر۔ غدیر کون سی عید ہے؟ معصوم نے فرمایا کہ ہر چیز کے لیے اللہ نے ایک سید و سردار مقرر فرمایا، یعنی اس کا سید ہوتا ہے۔ تمام عیدوں کی جو سردار ہے وہ غدیر ہے۔ غدیر کون سی عید ہے؟ غدیر وہ عید ہے کہ جہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، بڑا پیارا جملہ ہے کہ جب روزے تمام ہو گئے تو اللہ نے خوشی کا دن عید کی شکل میں عید فطر وہاں پہ رکھ دیا، اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کے بعد جو خوشی کا دن رکھا اس کو عید قربان کہا گیا۔ اور جب دین کو تمام کر دیا، یعنی 1,24,000 پیغمبروں نے تبلیغ دین کا سلسلہ جاری رکھا، اللہ کے تبلیغ کا یہ سلسلہ تمام انبیاء الہی اس میں اپنا کردار نبھاتے رہے، اور یہاں تک کہ سید المرسلین پہنچے صلی اللہ علیہ وآلہ، اور سید مرسلین جب پہنچے ہیں تو پھر فرمایا کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے میرے رسول یہ جو تیرے پروردگار کی طرف سے امر ہے اس کو جو ہے انجام دے دے۔ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَغْتَ رِسَالَتَهُ، فرمایا کہ اگر اس کو آپ نے انجام نہیں دیا تو گویا آپ نے رسالت کی تبلیغ نہیں کی، رسالت نہیں پہنچائی۔ تبلیغ کا معنی ہے نہیں پہنچانے کے معنی میں، یعنی پیام و پیغام الہی کو پہنچانے کو تبلیغ کہتے ہیں۔ تو فرمایا آپ نے میرے لیے میری تبلیغ کو، یعنی میرے پیغام کو نہیں پہنچایا اگر اس امر کو نہیں پہنچایا۔ اور مفسرین شیعہ بالخصوص و بالعموم، مفسرین بعض مفسرین سنہ، انہوں نے بھی اس کی تصریح کر دی کہ یہ آیات الہیہ غدیر کے موقع پر اس کا نزول ہوا، اور حقیقتاً رسول اللہ کے جس لہجے میں اللہ سبحانہ و تعالی اپنے حبیب سے فرما رہے ہیں اور اس امر مہم کی طرف آپ کو بہتر طریقے سے متوجہ کرنا چاہتے ہیں، یہ در حقیقت غدیر کا موقع تھا، ولایت حضرت علی علیہ السلام، چونکہ نبوت کے اختتام کے بعد جو خلافت الہیہ کا نظام شروع تھا، خلافت الہیہ سے مراد یہ ہے کہ حقیقتاً جو انبیاء تھے وہ بھی اللہ کے خلیفہ تھے، لیکن یہ ہے کہ پھر اس کے بعد جو نبوت کے بعد جو امامت کا سلسلہ ہے، یہ خلافت الہیہ، اس میں جو اللہ نے اعلان کروا دینا تھا اپنے پہلے خلیفہ، جس کو خلیفہ بلا فصل شیعوں کے اصطلاح میں کہا جاتا ہے، حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ تو یہ موقع غدیر کا تھا، اور جب یہ واقعہ اختتام پہ پہنچا تو اس دن کو عید اللہ الاکبر کہا گیا کہ اللہ کی سب سے بڑی عید ہے، سب سے بڑی عید، یعنی تمام عیدوں کی جو ظاہر عید
بالخصوص 4 دنوں کو عید کہا گیا ہے، ویسے بالعموم سارے کے سارے عید ہے۔ اس میں سے عید فطر ہے، عید قربان جس کو عیدین کہا جاتا ہے۔ تیسری بڑی عید جو ہے تیسری عید جو ہے وہ جمعہ کا دن ہے، روایت میں عرض کر رہا ہوں، اور چوتھی جو ہے وہ غدیر کا دن ہے۔ یہ 4 عیدیں جو ہے یہ بالخصوص ان کو عید کے دن قرار دیا گیا ہے۔ اور بالعموم جو ہے وہ ظاہر ہے جو ایام ظہور ائمہ اطہار علیہ السلام ہے یا اہل البیت علیہ السلام کے باقی جو مہم افراد ہے ان کی ولادتوں کے دن، اور اس کے بعد جو ہے وہ اہل البیت علیہ السلام کے مثلا شادیوں کے دن، اس کے علاوہ جو ہے مزید جو تقریبات ہے اور مہمات ہے وہ سب جو ہے وہ عید ہے۔ اسی طریقے سے بھی بعض نے جو ہے عرفہ، مثلا یوم عرفہ اور دحو الارض وغیرہ، ان ایام کو بھی عید کہا گیا ہے بالعموم اس وجہ سے کہ روایت میں ان کے لیے کوئی نص موجود نہیں ہے کہ اس کو عید کہا، حتیٰ کہ عرفہ کے لیے بھی نص موجود نہیں ہے۔ یوم عرفہ بہت عظیم دن ہے لیکن عید نہیں کہا گیا۔ تو اس حوالے سے یہ سلسلہ غدیر یہ ہے، اور اس کے بارے میں انشاءاللہ اگر ہمارا رابطہ ہمارے معزز مہمان سے قائم ہو سکے۔ آج ہمارے معزز مہمان عالی جناب مولانا یعقوب رضا حیدری صاحب ناروال سے ہمارے ساتھ انشاءاللہ محو گفتگو رہیں گے۔ اگر ان کے ساتھ ہمارا رابطہ قائم ہو جاتا ہے تو انشاءاللہ اس عنوان سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا۔ بہرحال اس فرصت سے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے 40 سال آپ کی عمر مبارک آپ نے بعثت کا اعلان کر دیا، اور اس کے بعد 23 سال تک آپ تبلیغ دین فرماتے رہے۔ آخری جو حج کا موقع تھا، چونکہ رسول اللہ نے ایک ہی حج انجام دیا، اس کو حجۃ الوداع کا نام دیا گیا، اور اس موقع پر چونکہ اکثر جو تعداد تھی اصحاب کی، اور بعض نے لکھا ہے کہ ان کی تعداد جو ہے وہ 1 لاکھ سے زیادہ تھی، 1,24,000 سم تھنگ، اس قسم کی جو ہے ان کی تعداد تھی، بہت بڑی تعداد تھی۔ اور یہ لوگ جو ہے رسول اللہ کے ساتھ روانہ ہوئے حج کی نیت سے، اور وہاں پر حج انجام دیا گیا۔ جب حج انجام دیا گیا، حج کے تمام رسومات جو ہے وہ انجام پائے، جیسے ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ حجاج کرام جو ہے انہوں نے اپنے حج کو انجام دیا، بھی یہ واپس آئیں گے اپنے وطن کو، اپنے گھروں کو واپس پلٹیں گے۔ تو رسول اللہ بھی اسی طریقے سے، چونکہ ظاہر ہے کہ اس زمانے میں کوئی ہوائی جہاز اور یہ چیزیں تو تھی نہیں، ظاہر سی بات ہے کہ پیدل سفر تھا۔ تو مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک مقام تھا جس کو خم کہا جاتا تھا، غدیر خم، اور وہاں پہ ظاہر ہے کہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ کے حکم پر وہاں پر سٹے کی گئی، اور وہاں پر جو ہے وہ سارے مسلمین وہاں پر اکٹھا ہو گئے، اور رسول اللہ نے امر فرمایا کہ جو ہم سے آگے جا چکے ہیں ان اصحاب کو گھوڑوں کی رفتار کو تیز کر دیا جائے اور ان تک پہنچ دیا جائے، اور ان کو میرا پیغام بھیج دے کہ وہ لوگ واپس پلٹیں، اور دوسری طرف سے جو رہ چکے ہیں ان کے لیے ہم انتظار کریں گے تاکہ وہ بھی اس مقام تک پہنچے، چونکہ رستہ وہیں سے تھا۔ تو حضرت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وہاں پر تشریف فرما رہے، اور یہاں تک کہ سارے کے سارے وہاں پر اکٹھا ہو گئے، اور سخت گرمی، ظاہر سی بات ہے، اولاً اگر یہ امر زیادہ مہم نہیں ہے تو اگر عام سا امر ہوتا تو اس حوالے سے بھی پہنچا سکتا۔ جی ماشاءاللہ، بہت اچھی بات ہے، اور اسی واقعے کو انشاءاللہ العزیز ہمارے آج کے معزز مہمان عالی جناب مولانا یعقوب رضا حیدری صاحب ناروال سے ہمارے ساتھ محو گفتگو رہیں گے، اور رابطہ بھی خوشبختانہ ہمارا قائم ہو چکا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ خیریت سے ہیں آپ؟ الحمدللہ، آپ کی دعائیں ہیں، آپ خیریت سے انشاءاللہ، طبیعت مزاج بخیر ہے؟ الحمدللہ سلامت رہے۔ سب سے پہلے تو بندہ حقیر اور امام حسین علیہ السلام میڈیا گروپ تہہ دل سے آپ کے ممنون اور مشکور ہے کہ آپ نے اپنی قیمتی اوقات میں سے یہ وقت ہمارے حوالے کیا اور خدمت کا یہ موقع ہمیں فراہم فرمایا۔
میں خود جناب آپ کا ممنون و مشکور ہوں کہ آپ نے اس عظیم مقصد کے لیے میری خدمات جو ہے وہ حاصل کی. سلامت رہے. خدا آپ سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے, ہمیشہ سلامت رہے. الہی آمین. شکر گزار ہے. چونکہ موقع جو ہے وہ ظاہر ہے کہ کچھ دن پہلے ہماری گفتگو کا سلسلہ عید قربان اور دیگر مناسبات کے حوالے سے تھا, اور یہاں سے آج ہم عید غدیر کے حوالے سے گفتگو کا سلسلہ جاری کر چکے ہیں. تو پہلا سوال جو ہے, میں اسی عنوان سے آپ کے آنے سے پہلے کچھ گفتگو کر رہا تھا اپنے معزز ناظرین کے ساتھ, اور میں پہلا سوال آپ کی اجازت سے یہی کرنا چاہوں گا وہیں سے جہاں سے بات ہم نے چھوڑی ہے, کہ یہ جو غدیر خم کا واقعہ ہے, اس کا کیا تناظر تھا, کس طریقے سے یہ واقعہ جو ہے وہ پیش آیا, اس حوالے سے اگر کچھ ہمارے علم میں اضافہ فرما دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من کنت مولا فہذا علی المولا. سبحان اللہ. پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اپنی زندگی کا پہلا اور آخری حج ادا کرنے کے بعد خم کے مقام پر پہنچے, کہ جو ایک صحرا تھا, جی, تو وہاں پہ آواز رب العزت آئی جو سورہ مائدہ قرآن کی سورہ مائدہ کی آیت نمبر 67, یا ایھا الرسول, اے رسول آج بل. آپ سن رہے ہیں مجھے؟ جی جی بالکل, آواز آپ کی کلیئر ہے. جی بسم اللہ, بالکل کلیئر ہے. شکریہ. جی, اے رسول آج وہ پہنچا دیجئے. اب آپ اس آیت کے تناظر میں تھوڑا غور فرمائیے گا. یہ ایک پیغام ہے بسم اللہ, کہ اللہ رب العزت اپنے حبیب کو جب بھی بلایا, جب بھی پکارا, طٰہٰ کہا, یاسین کہا, مزمل کہا, مدثر کہا, تو آج اللہ نے یہ کہہ دیا یا ایھا الرسول, اے میرے رسول, فما بلغت رسالہ, کہ اگر آپ نے یہ نہ کیا تو سمجھیے گا کہ رسالت کا کوئی بھی کام نہیں کیا. اللہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل, اگر اس کی تبلیغ نہ کی. اب دیکھیے 63 برس زندگی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی, جی, کہ جس میں آپ سرکار نے طرح طرح کی صحبتیں اٹھائی, والدین کی یتیمی ملی, اس کے بعد آپ 3 سال شیوہ ابی طالب میں رہے, جی, یہاں تک جادوگر کہا گیا, دیوانہ کہا گیا, مجنون کہا گیا, آپ کو ہجرت کرنے پہ مجبور کیا گیا, جی, طرح طرح کی آپ نے صحبتیں اٹھائیں. اللہ اکبر. اب 63 برس کی زندگی میں جب آپ اپنا پہلا اور آخری حج کر کے تشریف لا رہے ہیں, تو اللہ یہ فرما رہا ہے کہ اگر آج آپ نے یہ نہ کیا تو سمجھیے گا کہ رسالت کا کوئی بھی کام نہیں کیا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. تو میں آپ کے توسل سے یہ پیغام دینا چاہ رہا ہوں کہ آج ذات پروردگار جو کام اپنے پیغمبر سے کروانے جا رہی ہے, یقیناً یہ کوئی اہم کام ہے. بے شک, بے شک. تو آپ سرکار نے جب اپنے اصحاب کو, اپنے حاجیوں کو جو آپ کے ساتھ حج پر تشریف لے کے گئے ہوئے تھے, ان سب کو ایک مقام پر اکٹھا کیا, پلانوں کا ممبر بنایا اور خود اس پہ تشریف لے کر گئے, اور سب کو اپنی طرف مخاطب کیا, سب کی توجہ اپنی طرف حاصل کی. جی, حاصل کرنے کے بعد, میں مختصر کر رہا ہوں, حاصل کرنے کے بعد آپ نے امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کو اپنے پاس بلایا, اور جیسے آیت اللہ کا حکم تھا کہ اگر آج آپ نے یہ نہ پہنچایا, جی, تو آپ نے علی بن ابی طالب علیہ السلام کا بازو بلند کیا. بازو بلند کرنے کے بعد فرمایا من کنت مولا فہذا علی. واہ واہ واہ, بے شک, کہ جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ علی مولا ہے. واہ. اب یہ تو ہر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والا, جی, وہ اس بات کو سمجھے کہ وہ نبی کو مولا کس طرح مانتا ہے, وہ مولا کا مطلب کیا لیتا ہے, ترجمہ کیا لیتا ہے. خیر, جیسے پیغمبر نے فرمایا میں مولا, ویسے علی مولا. واہ, سبحان اللہ. اب جیسے ہی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے, جی, یہ اعلان کیا, تو سورہ مائدہ کی آیت نازل ہوئی, الیوم اکملت,
واہ واہ، اللہ نے کہا کہ آج کے دن ہم نے اپنے اس دین اسلام کو تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، نعمتیں تمام کر دی، اور آج ہم اس دین اسلام سے راضی ہوئے۔ میرے برادر، میں پیغام یہاں پہ یہ دینا چاہتا ہوں کہ آج جب ولایت علی بن ابی طالب کا پیغمبر اکرم نے اعلان کیا تو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں بھی مکمل کر دی، اس دین اسلام سے راضی بھی ہوئے اور اس دین اسلام کو مکمل بھی کر دیا۔ سبحان اللہ۔ تو پھر میں قرآن کی اس آیت کو دیکھتے ہوئے یہ کہنے کا حق رکھتا ہوں کہ اگر پیغمبر اکرم کا 63 سالہ زندگی اور جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر خاتم تک، یعنی کہ اس آخری پیغمبر کے حج تک اور یہ قوم غدیر کے واقعہ تک پیغمبر اکرم کی جتنی بھی زندگی اسلام کے لیے گزری، اس کی قبولیت کا جو مرکز و محور اللہ نے قرار دیا وہ ولایت علی بن ابی طالب۔ واہ واہ واہ، بہت خوبصورت تخیل، واہ واہ، بے شک بے شک، بالکل بہت خوبصورت۔ تو یہ جو واقعہ 18 ذی الحج 10 ہجری کو پیش آیا، اس کو ہم صرف ایک واقعہ، یعنی یہ اسلامی تاریخ کا صرف ایک واقعہ نہیں جی، بلکہ عظیم برکت اور فیصلہ کن دن ہے۔ جی بے شک بے شک، ٹھیک، کیونکہ جس دن پیغمبر اکرم نے اللہ کے حکم سے میدان قوم میں حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کو اپنا جانشین، جی، ولی اور امت کا راہبر، میں جو اب آپ کی خدمت میں بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ جہاں پہ آپ نے اپنا جانشین ولی مقرر کیا ہے، وہاں پیغمبر امت کو ایک راہبر دے کے جا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، بے شک۔ اب امت نے اس رہبر کو لینا ہے کہ جو پیغمبر اکرم قرآن کی آیت کے مطابق، اللہ کے حکم کے مطابق، کیونکہ پیغمبر کی زبان خود اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ اپنے لبوں کو تب تک جنبش ہی نہیں دیتی کہ جب تک وحی الہی نازل نہ ہو جائے۔ بے شک بے شک۔ تو آج یہ جو مولا ہمیں پیغمبر دے کے جا رہے ہیں، یہ پیغمبر اپنا جانشین بھی دے کے جا رہے ہیں، اپنا ولی بھی دے کے جا رہے ہیں، اور امت کے لیے ایک عظیم رہبر دے کے جا رہے ہیں۔ بے شک۔ اب ہمیں بعد از پیغمبر دین اسلام احکامات خداوندی اس رہبر سے لینے ہیں کہ جو رہبر ہمیں غدیر میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کے جا رہے ہیں۔ بے شک بے شک، بہت خوبصورت گفتگو آپ نے ہمیں دین بعد از پیغمبر غدیر سے لینا ہے، ہمیں غدیر کو سمجھنا ہے۔ میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ غدیر صرف اسلامی تاریخ کا ایک دن نہیں ہے بلکہ یہ فیصلہ کن دن ہے اس اللہ کی طرف سے کہ جس اللہ نے حضرت آدم سے لے کر مصطفیٰ تک 1,24,000 انبیاء بھیجے، جی، اور آج ان انبیاء کی محنت اور بالخصوص پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت و رسالت ولایت علی پہ اللہ مکمل کر رہا۔ بے شک بے شک بے شک، بہت خوبصورت وضاحت آپ نے فرمائی جناب، اور اس حوالے سے کہ غدیر کی کیا اہمیت ہے، یقیناً بہت بڑی اہمیت ہے، اور ہر اس انسان کے لیے جس کو دین کو اہمیت دے گا تو یقیناً غدیر کی طرف ضرور متوجہ ہوگا۔ اور میں ایک سوال اس عنوان سے کرنا چاہوں گا آپ کی خدمت میں کہ ہمارے پاس ہے تقریباً 7-8 منٹ کا ٹائم ہے کہ غدیر کو جو ہے وہ کس طریقے سے منانا چاہیے، اور اس کی جو ہے وہ ہمارے اس حوالے سے کیا ذمہ داری ہے، اس حوالے سے بھی اگر کچھ وضاحت فرما دیں۔ میرے محترم، میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں اور میں ایک جملہ صاحب دوبارہ سے کیچ کر کے میں اپنی گفتگو کو آگے بڑھاؤں گا کہ تمام مخاطب، یہ دیکھیے، یہ جو 18 ذی الحج عید غدیر کا دن ہے جو اسلام کی سب سے بڑی عید ہے، دین کے مکمل ہونے کا دن ہے، نعمتوں کا پورا ہونے کا دن ہے، اور اللہ کا اس دین اسلام سے راضی ہونے کا دن ہے، یہ ہمیں پیغام دیتی ہے۔ عید غدیر یعنی 18 ذی الحج ہمیں پیغام دیتی ہے کہ جو دین اسلام ہے یہ صرف عبادت کا نام نہیں بلکہ یہ صحیح قیادت، عدالت، ولایت اور حق کے ساتھ وابستگی کا بھی پیغام دیتی ہے۔ بے شک، واہ،
عید غدیر دراصل محبت اہل بیت اور وحدت امت کا دن ہے۔ سبحان اللہ۔ اب ہم نے اس کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے، چونکہ ہمارے پاس ابھی چند دن ہیں، ہاں، اور تمام علماء اس بات پہ زور دیتے ہیں کہ ہمیں محرم سے پہلے غدیر کو ہم کرنا ہے، ہم نے غدیر کو لوگوں تک پہنچانا ہے، لوگوں کو بتانا ہے کہ جو واقعہ غدیر ہے یہ کب پیش آیا، کیوں پیش آیا، اس کی اہمیت کیا ہے۔ تو میں جو میرے محترم آپ نے سوال کیا ہے کہ ہمیں غدیر کیسا منانا چاہیے، سب سے پہلے تو میں آپ کے توسل سے اپنے نوجوانوں کو پیغام دوں گا کہ آپ آج سے ہی سوشل میڈیا پر اپنے قریب جتنی بھی مساجد امام بارگاہیں ہیں ان کو آج سے ہی سجانا شروع کریں۔ واہ، بے شک، بالکل۔ ان میں وہ چمکتی ہوئی لائٹیں، جب گزرنے والا پوچھے تو وہ پوچھے، سوچنے پہ مجبور ہو کہ یہ کس چیز کی تیاری کر رہے ہیں۔ بالکل۔ اگر اس کو نہیں پتا تو وہ ہم سے پوچھنے پہ مجبور ہو، پھر ہم بتائیں کہ بھئی ہم عید غدیر جو اسلام کی سب سے بڑی عید ہے اس کی تیاری کر رہے ہیں۔ بالکل۔ پھر ہمارے پاس ایک سوشل میڈیا ایک ایسا ہتھیار ہے کہ جس پہ ہمیں قرآن کی اس آیت کو لے کر، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کو لے کر، ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کو لے کر، عید غدیر کے حوالے سے اس قدر لوگوں تک اپنے پیغامات، وہ پوسٹ کے ذریعے، وہ تحریر کے ذریعے، وہ گفتگو کے ذریعے، وہ مسیح کے ذریعے، وہ قصیدے کے ذریعے، تاکہ جو لوگ اس غدیر سے دور ہیں۔ صحیح۔ اور میں یہاں پہ آپ سے محبت کے لیے ایک جملہ کہنا چاہوں گا۔ میں تو کہا کرتا ہوں کہ لوگوں کو اس قدر متعارف کروائیں تاکہ ان کو پتہ چلے کہ غدیر سے دور رہنے والا ہی غدار ہے۔ واہ واہ واہ، بے شک، بے شک، بے شک، بالکل، کہ جو غدیر سے دور ہے وہ۔ اور پھر ہمیں اپنے بچوں میں اویئرنس دینی ہے، اپنے بچوں، نوجوانوں کے لیے ہمیں پروگرام ترتیب دینے ہیں کہ جس میں ہم اپنے بچوں کو یہ بتائیں کہ وہ مختصر اور چھوٹی چھوٹی تقاریر تیار کر کے آئیں عید غدیر کے حوالے سے، اور وہاں پہ ہم چھوٹے چھوٹے تحائف کا سلسلہ رکھیں۔ ہاں، بالکل۔ اور یہ بھی پیغام ہے کہ جیسے ہم عید الفطر، عید الاضحیٰ مناتے ہیں اور بچوں کو عیدی دیتے ہیں، یہ تو اسلام کی سب سے بڑی عید ہے۔ بے شک، بالکل۔ اب دیکھیں نا، میں یہاں پہ رمضان المبارک مکمل ہوتا ہے تو اللہ ہمیں شکر ادا کرنے کے لیے عید الفطر عطا کرتا ہے۔ سبحان اللہ، بالکل۔ ہم قربانی کرتے ہیں تو قربانی کا شکر ادا کرنے کے لیے اللہ ہمیں عید الاضحیٰ عطا کرتا ہے۔ اسی طرح اللہ نے اسلام مکمل کرنے پہ ہمیں عید غدیر دیا ہے۔ واہ واہ واہ، بے شک، بے شک۔ تو جتنا بڑا اسلام ہے، جتنا بڑا دین ہے، یہ عید بھی اتنی بڑی ہونی چاہیے۔ بالکل۔ تو اس پہ ہمیں اپنے بچوں کو، نوجوانوں کو تحائف دینے چاہیے تاکہ ہمارے بچوں کو اور معاشرے میں جتنے بھی مکاتب فکر کے لوگ ہیں کہ جن کو ابھی تک یہ پتہ نہیں ہے، ان کے علم میں نہیں ہے کہ یہ من کنت مولا فہذا علی مولا والی جو حدیث ہے یہ پیغمبر نے کب اور کہاں پر فرمائی۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ عید غدیر ولایت علی ابن ابی طالب کا دن ہے۔ یہ محبت کا دن ہے، یہ وحدت کا دن ہے، یہ بھائی چارے کا دن ہے، یہ نفرتوں کو ختم کرنے کا دن ہے۔ اور پھر میں یہاں پہ اپنے تمام مسلمان بھائیوں کے لیے ایک پیغام عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کی ولایت کا اعلان کیا، آپ کو اپنا جانشین مقرر کیا، ولی خدا دکھایا مسلمانوں کو، اصحاب کو، اپنے بعد تمام امت کو اپنا راہبر دیا، تو وہاں پہ وہ بزرگ اصحاب جو یہ منظر دیکھ رہے تھے، میں کثرت سے نام بھی لے سکتا ہوں، جن میں حضرت ابو بکر ہیں، حضرت عمر ہیں، حضرت عثمان ہیں، اور دیگر اصحاب ہیں جو آگے بڑھے، اور آگے بڑھ کے انہوں نے کہا کہ اے فرزند ابو طالب، اے ابو طالب کے بیٹے، اے ابو طالب کے لال، آپ کو مبارک ہو کہ آج سے آپ ہمارے بھی مولا بنے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک، بے شک۔ تو یہ تمام مسلمان بھائیوں کے لیے یہ وحدت کا دن ہے، یہ محبت کا دن ہے، بالکل ایسی ہے۔ تو ہمیں اس کی تیاری اسی محبت کے ساتھ کرنی چاہیے، جی بالکل، اسی وحدت کے ساتھ کرنی چاہیے کہ جیسے ہمیں اللہ کے رسول نے پیغام دیا۔
جی بے شک بے شک، بہت خوبصورت وضاحت جناب آپ نے فرمائی، اور مستفید ہوئے آپ کی گفتگو سے انشاءاللہ العزیز۔ چونکہ دامن وقت میں جو ہے وہ مزید گنجائش نہیں، انشاءاللہ کوشش میں کرتا رہوں گا کہ مزید آپ کے خدمات جو ہے وہ حاصل کر سکے اور آپ کی خدمت میں رہا جا سکے، اور انشاءاللہ العزیز مزید بھی اس فیض عظیم سے فیضیاب ہوتے رہے۔ نہایت شکر گزار ہے آپ کے، اور آپ سے التماس سے دعا کرتے ہیں، یقیناً کربلا معلیٰ میں آپ کی طرف سے نائب وزیرت الہی آمین۔ انشاءاللہ بہت جلد آپ سے کربلا معلیٰ میں ملاقات ہوتی ہے انشاءاللہ اسی جگہ۔ انشاءاللہ مولا آپ کو جلد از جلد طلب فرمائے، تاکہ انشاءاللہ العزیز ہم بھی آپ سے ملاقات کریں گے، اور زیارت امام حسین علیہ السلام سے انشاءاللہ آپ شرف یاب ہو جائیں۔ شکریہ آپ کا، سلامت رہیں، فی امان اللہ، اللہ حافظ، اللہ حافظ۔ جی بہت ہی خوبصورت گفتگو آپ سماعت فرما رہے تھے عالی جناب مولانا یعقوب رضا حیدری صاحب قبلہ سے ناروال سے، اور انہوں نے جس عنوان سے گفتگو فرمائی یقیناً یہی ہے، حق تو یہی ہے کہ ہم جن معاشروں میں ہم رہ رہے ہیں، خصوصاً جو غیر شیعہ معاشرہ ہے، غیر شیعہ معاشرہ جو باقی اسلامی فرق وہاں پہ زندگی گزارتے ہیں، وہاں پہ جو ہم رہ رہے ہیں، تو غدیر کو اس طریقے سے ہم لوگوں کے سامنے پیش کرے کہ لوگ جو ہے اس کی اہمیت کو مزید سمجھیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم اس کو کوئی ایسے طریقے سے پیش کریں کہ لوگ جو ہے چونکہ دیکھیں اہل البیت علیہم السلام سے محبت کرنے والے لوگ زیادہ ہیں، لیکن جو ان کے اس میں سے کچھ یہ ہے کہ ان کے جو شرپسند علماء ہے، انہوں نے بہت سارے چیزوں پہ جو ہے نا غلط گائیڈ کیا ہوا ہے، تو اس حوالے سے ہم اپنا کام کر سکتے ہیں۔ جی جاتے ہیں کالوں کی طرف، اور آج کی ہماری پہلی کالر سنجیدہ نقوی صاحبہ ہے خیرپور میرٹھ سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم۔ ہیلو جی اس وقت آپ کی آواز کربلا معلیٰ کی فضاؤں میں ہے، میں چاہتا ہوں کہ مولا کی خدمت میں سلام کا نذرانہ پیش کریں، بسم اللہ۔ جی سنجیدہ نقوی صاحبہ۔ جی آپ سب آواز سماعت فرما سکتے ہیں؟ غالباً مشکل جو ہے وہ نیٹ کی ہے اور انٹرنیٹ اور کنیکشن کی وجہ سے۔ انشاءاللہ جہاں تک ممکن ہو سکے کنٹرول روم سے گزارش ہے کہ انشاءاللہ مومنین جو کال کرتے ہیں ان کی آوازیں بھی آج کے اس پروگرام میں ہم شامل کر سکیں، ساتھ میں جو ہے وہ جو غدیر کے عنوان سے مطالب ہے وہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہیں گے۔ تو ہماری ذمہ داری ہے صاحب کہ کوشش کریں کہ جو غیر شیعہ معاشرے ہیں، اگر وہاں پر ایک گھر بھی شیعوں کا ہے تو کچھ اپنے آپ کو اس طریقے سے آمادہ کریں، بغیر نفرت کے، بغیر مشکل کے، بغیر کسی تانا اور بغیر کسی ایسی چیز کے جہاں سے مشکلات بن سکے، بڑی محبت کے ساتھ لوگوں کے سامنے غدیر کا پیغام عام کریں۔ جی دوبارہ رابطہ ہو چکا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی سنجیدہ صاحبہ بولیے، بسم اللہ۔ جی غالباً کنیکشن کا مسئلہ بحال ہے، اور جی آپ آواز سماعت فرما سکتے ہیں؟ جی غالباً آواز ان تک نہیں پہنچ رہی، چلے کوئی مسئلہ نہیں۔ تو اس حوالے سے کہ ہم آمادگی جو ہے وہ کر سکے اور غدیر کے حوالے سے دوسرے لوگوں کو بھی آمادہ کر سکے، یہ بہت ضروری چیز ہے کہ غدیر کے لیے، چونکہ ایک ایسا پیغام ہے، مرحوم علامہ امینی صاحب نے جو کتاب لکھی ہے، یعنی اس کتاب کے اوپر 20 سال کا عرصہ جو ہے وہ صرف ہوا، اور اس کتاب میں باقاعدہ جو ہے وہ غدیر کی اہمیت اور دوسرے فرقوں سے، چونکہ غدیر میں اس عنوان سے عرض کر رہا ہوں کہ ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ جس میں ہمیں کوئی خدا نخواستہ کوئی شرمندگی کا سامنا ہو، تو یہ مسئلہ بالکل واضح ہے، ثابت شدہ مسئلہ ہے۔ تو اس ثابت شدہ مسئلے میں اگر ہم کسی کو دعوت فکر دے رہے ہیں تو اس کو ناراض نہیں ہونا چاہیے،
بلکہ یہ چونکہ ظاہر ہے جو روایات ہے، اور جیسے میں نے عرض کیا کہ کتاب الغدیر اسی عنوان سے لکھی گئی کتاب ہے، تو ہمیں جی دوبارہ ہمارا رابطہ ماشاءاللہ قائم ہو چکا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بسم اللہ، اس وقت آپ کی آواز کربلا کی فضاؤں میں آپ تک آواز پہنچ رہی ہے؟ آواز آپ سن سکتے ہیں؟ جی جی بسم اللہ، آپ مولا کی خدمت میں سلام پیش کریں۔ آ رہی ہے۔ جی جی سلام کریں آپ مولا کی خدمت میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم یا ابن امیر المومنین ابن سید الوصی، السلام علیکم یا ابن فاطمہ الطرائز العالمین، السلام علیکم یا ابو الفضل العباسی ابن سید حسین، السلام علیکم سید حسین، السلام علیکم بنت الحسین، السلام شریف بنت الحسن، السلام علیکم الغرباء، السلام بی بی معصوم، السلام علیکم خلیفۃ الرحمن مالک شریکان، السلام علیکم امام زمان زاد اللہ فرجک وصحرجک وظہورک، السلام علیکم برکاتہ، السلام علیکم سیران کربلا، السلام علیکم علیکم مسلم، السلام علیکم حلمدان مسلم۔ اے میرے مولا، واسطہ امام حسین حضرت عباس کا اور ہے والدین کی مغفرت فرمانا، پریشانی دور کرنا، مجھے صحت عطا کرنا ہے میرے معبود، سکون عطا کرنا، بیماری کو میرے ختم کر دینا میرے پالنے والے، اور اللہ آپ کو پوری ٹیم کو جزائے خیر عطا کرے اور کامیاب کرے، پروردگار آپ کو آل محمد الہی آمین، الہی آمین۔ مولا آپ کو بھی اپنے امان میں رکھے، اور جہاں تک ہو سکے ہمارے نمبر کو بھی دیگر مومنین کے ساتھ شیئر فرماتے رہیے۔ سلامت رہے، مولا کے امان میں رہے، شکر گزار ہے۔ جی ماشاءاللہ توسل کا سلسلہ جاری ہو چکا ہے۔ عید غدیر کا سب سے بڑا پیغام یہ ہے کہ دین صرف عبادت کا نام نہیں، بلکہ صحیح قیادت اور ولایت کے بغیر مکمل نہیں ہوتا۔ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ نے امام علی علیہ السلام کو اپنا جانشین مقرر فرمایا تو در حقیقت امت کے مستقبل کو محفوظ کیا، چونکہ قیادت محفوظ ہوگی تو نظام محفوظ ہوگا۔ زہیب جعفر صاحب اس وقت کال لائن پہ موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولا علی علیہ السلام، مولا علی علیہ السلام مدد۔ جی زہیب صاحب، اس وقت آپ کی آواز ماشاءاللہ کربلا معلیٰ میں پہنچ رہی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ مولا کو آپ سلام کیجئے، کوئی دعا بھی کرنا چاہے وہ بھی کر لیجئے، بسم اللہ۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم یا ابن امیر المومنین، السلام علیکم یا ابن فاطمہ الزہرا، السلام علیکم یا حضرت ابو الفضل العباس یا ابن امیر المومنین، السلام علیہ حسین وعلی ابن الحسین و اولاد الحسین و اصحاب الحسین، السلام علیکم یا شہداء کربلا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، ماشاءاللہ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کی تمام دعاؤں کو قبول فرمائے، اور جو بھی آپ کی شرعی حاجات ہے مولا مقبول فرمائے۔ سلامت رہیں آپ، اور جہاں تک ہو سکے دیگر مومنین کے ساتھ بھی شیئر کریں ہمارے نمبر کو۔ سلامت رہیں آپ، شکر گزار ہیں۔ تو فرمایا کہ ظاہر ہے جب قیادت رسول اللہ نے وہاں پر اعلان ولایت، اس کا مقصد یہ تھا کہ اسلام کے لیے ان کی قیادت محفوظ ہو جائے، اور ظاہر ہے کہ قیادت جب آپ کی محفوظ ہوگی تو نظام محفوظ ہوگا۔ اگر آپ کی قیادت جو ہے وہ ڈگمگانے لگ جائے تو نظام جو ہے ٹوٹنے میں کوئی زیادہ دیر نہیں لگتی۔ بہت سارے ایسے لوگ ہم نے دیکھے ہیں کہ جہاں پر قیادت گئی تو نظام گیا۔ تو یہ خود ایک بہت بڑی
एक बहुत बड़ा मकसद था हकीकतन। इसी दिन आय मुबारका नाजिल हुई, अल-यौम अकमलतु लकुम दीनुकुम। ये जो आयत करीमा है ये इसी दिन नाजिल हुई, यानी आज हमने तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया। यानी जो अनबिया अलैहिमुस्सलाम की, जो तमाम अनबिया की जो मेहनत थी, जो उसके बाद ये सिलसिला यानी हादियान इलाही का सिलसिला बशरियत के हिदायत के लिए आता रहा, उसकी जो आखिरी जो ज़ुब्दा था, जो आखिरी पॉइंट जिसके साथ उनकी तमाम ज़हमात महफूज हो जाती है, वो गदीर के यौम हज़रत अली मुर्तज़ा अलैहिस्सलाम की विलायत का ऐलान था। अल्लाह ने फरमाया अल-यौम अकमलतु लकुम दीनुकुम, आज हमने तुम्हारा दीन तुम्हारे लिए मुकम्मल कर दिया। इससे मालूम होता है कि विलायत अली दीन की रूह है। ये गदीर हमें ये सबक देता है कि हक़ की पहचान अहलुल बैत अलैहिमुस्सलाम की मार्फत से होती है और निजात का रास्ता विलायत है। निजात जो है वो ज़ाहिर है, हिदायत और निजात जो वाबस्ता है वो विलायत के साथ वाबस्ता है। तो ये रसूलुल्लाह का आम ऐलान जो कि कुरान मजीद में उसकी तसरीह की है, तो इस हवाले से ये चीज़ बिल्कुल वाज़ेह हो जाती है। अच्छा, ईद गदीर इसकी जो है वो क्या इसका पस मंज़र है हकीकतन, यानी इस उन्वान से कि आज जो है वो शियायान अली सिर्फ गदीर को तवज्जो देते हैं, यानी ये गोया कि है तो आलम इस्लाम का ईद है ना, चूँकि रसूलुल्लाह इस कदर। अच्छा, बाद में जो उलमा ने जो ख़यानती की है ना, वो बड़ी अजीब है। उन्होंने कोशिश ये की कि इस बात को जो है ना वो थोड़ा सा सुबुक और हल्की सी चीज़ इसको बताया जाए। वहाँ पर कहा कि रसूलुल्लाह ने जो फरमाया था कि मन कुन्तु मौलाहू फ़हाज़ा अलीउन मौला, इस मौला से मुराद जो है वो दोस्त है, जिसका मैं दोस्त उसका अली दोस्त। ये इस कदर जो है ये कोई ख़ास बात ही नहीं है, इतनी बड़ी, ये कोई इतनी बड़ी बात ही नहीं है। तो लोगों ने हल्का, वही जो मुनाफिकीन ने जो काम किया था, रसूलुल्लाह की हर बात को हल्का साबित करने की कोशिश करते थे। जब कोई मौजज़ा देखते थे तो वो कहते थे ये तो इन लोगों का पुराना एक तरीका है, जादू है, नऊज़ु बिल्लाह। जब भी आइम्मा अत्हार, अच्छा वो सुन्नत जो है वो फिर आइम्मा अत्हार अलैहिमुस्सलाम के दौर में भी जारी रही। जब भी किसी इमाम से कोई मौजज़ा लोग देखते थे तो कहते थे ये तो बनु हाशिम के पुराने तरीके हैं, नबी मुरसल सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि से लेकर यही तो ये लोग करते रहे हैं, नऊज़ु बिल्लाह। तो बात को हल्का कर देना, और उलमा ने जो है बहुत बड़ी ख़यानत की है, बहुत बड़ी ख़यानत की। चूँकि रसूलुल्लाह ने, जैसे मैंने अर्ज़ किया और मौलाना भी फरमा रहे थे, कि एक जगह पर पूरे इस्लाम को, असहाब को इकट्ठा किया गया और कुछ लोग आगे जा चुके थे उनको भी वापस बुलाया गया, और जो रह गए थे उनको भी। और इस कदर ज़्यादा सख्त गर्मी, इस कदर गर्मी, उसमें जो है आप इस किस्म का, और वहाँ पर एक लंबा चौड़ा खुतबा, और फिर उसमें से जो सबसे मुहिम चीज़ है वो यही है कि जिसका मैं मौला उसका अली मौला, ये ऐलान कर दिया। चूँकि बाकी जो खुतबे की अहमियत मैं इस उन्वान से अर्ज़ करूँ, हो सकता है कुछ लोग इस पर भी इश्काल करें। यहाँ पर एक कॉल की तरफ जाते हैं, फिर वजाहत करता हूँ। मोहम्मद कदीर साहब की हमशीरा इस वक्त हमारे साथ कॉल लाइन पे हैं। सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाह। जी, आवाज़ आप तक पहुंच रही है मुहतरमा? जी, गालिबान मुश्किल है, कनेक्शन मुश्किल है, और ऐसा हो जाता है इस उन्वान से कि ज़ाहिर है दुनियावी वसाइल है, तो इस हवाले से शायद आवाज़ वहाँ तक नहीं पहुँच रही। गुजारिश है कि अगर हो सके तो इंशाअल्लाह खिदमत में हाज़िर रहेंगे। तो ये उलमा ने बड़ी ख़यानत की, हालांकि अच्छा इस हवाले से हो सकता है कोई इश्काल वारिद करे, तो पूरा लंबा चौड़ा खुतबा था, आप लोग शियों ने सिर्फ एक ही बात को लिया हुआ है। जी, दोबारा राब्ता कायम हो चुका है। सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाह। जी, अगर आप तक हमारी आवाज़ पहुंच रही है तो आपसे गुजारिश है कि
सलाम अर्ज़ करे मौला की खिदमत में। नहीं, कुछ प्रॉब्लम है। और तो वहाँ पर ये इश्काल वारिद किया जा सकता है कि भाई पूरा खुतबा है, आप शियों ने सिर्फ इसी एक जुमले को मन कुन्तु मौलाहु फ़ाज़ अलीयुल मौला को रखा हुआ है। तो हमारे पास इसका भी जवाब है, चूँकि बाकी खुतबे में रसूलुल्लाह ने किसी का हाथ बुलंद करके थोड़ी ना फरमाया था कि मन कुन्तु मौलाहु फ़ाज़ अलीयुल मौला। इस जुमले पर रसूलुल्लाह इस कदर अहमियत देते हैं कि गोया कि ये पूरा के पूरा खुतबा इसी जुमले के लिए पढ़ रहे हैं और ये आखिर में है। ज़ाहिर है ऐसा लग रहा है कि बाकी जो खुतबा है वो मुकदमा है इसी ऐलान विलायत के लिए। जवाब है। और अगर ये कोई इतनी हल्की बात होती तो वहाँ पर पलानों का मिंबर बनाना, उसके बाद हज़रत अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलाम को ख़ुद उसके ऊपर तशरीफ़ फरमा रहना, फिर जो है वो अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलाम को बुलाना, फिर उसको जो है उसका हाथ बुलंद करके ये ऐलान करना, ये हर ज़ेरूह इसको ज़े-अक़ल, हर ज़े-अक़ल इसको समझ सकता है। जी, सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाह। जी, आप तक आवाज़ पहुँच रही है जी। अस्सलाम वालेकुम। अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जिस वक्त आपकी आवाज़ करबला मौला तक पहुँच रही है, मैं चाहता हूँ कि मौला की खिदमत में सलाम अर्ज़ करें। बिस्मिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। जी, अस्सलाम वालेकुम। अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जी, मौला की खिदमत में सलाम पेश करें, आपकी आवाज़ करबला में है। जी, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी, अगर आप चाहें तो मैं आपकी तरफ से तिलावत कर देता हूँ जी, या आप खुद से पढ़ें। जी, अगर कोई दुआ करना चाहे बिस्मिल्लाह। जी, अस्सलाम वालेकुम। अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जी, आप दुआ करें, बिस्मिल्लाह फरमाएं, चूँकि वक्त जो है वो मुख्तस है आपके लिए। जी चलिए जी, मैं आपके लिए खुद ही दुआ कर लेता हूँ। मौला आपकी आपने कॉल की है, मौला आपकी तमाम दुआओं को कबूल व मकबूल फरमाए और जो भी आपकी शरई हाजात है मौला मुस्तजाब फरमाए। मौला आप पे अपना खास करम अता करें। इलाही आमीन, इलाही आमीन, इलाही आमीन। सलामत रहे आप मौला के। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। जी, मौला आपकी तमाम दुआओं को कबूल फरमाए। और मैं सिस्टर आपसे एक बात ये करना चाह रहा हूँ कि इस प्रोग्राम में जो है जी गालिबन कॉल जो है वो ड्रॉप हो चुकी है और गालिबन कनेक्शन का मसला है। बहरहाल अल्लाह करे कि बेहतरी हो ताकि मोमिनीन जो है वो ये बड़े ख़ास दिन है और विलायत के दिन हैं और इस हवाले से कि मोमिनीन ज़्यादा मुतवज्जे हैं तो हमें इंशाअल्लाह दुआ गो है कि हमारा जो है सिलसिला बेहतर रहे। तो मैंने अहमियत के हवाले से अर्ज़ किया कि खुतबा तो सब है, लेकिन गोया ऐसे है जैसे ये खुतबा मुकदमा है इसी जुमले के लिए जो हज़रत रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि ने सबके सामने बाबांग दोहल और मलए आम में ये इरशाद फरमाया। और इसके चूँकि मैंने जब इब्तिदा में किताब का हवाला दिया तो उर्दू में भी उसकी ट्रांसलेशन हो चुकी है। गालिबन 10-11 जिल्द किताब है अल-गदीर। वो अल-गदीर किताब जो है वो इसी उन्वान से है और वहाँ पर मरहूम अल्लामा अब्दुल हुसैन अमीनी रिज़वानुल्लाह ताला अलैह इसी हवाले से 110 रिवायात लेके आते हैं अहले तसन्नुन की, वो रिवायात जो उनके ख़ुद के उलमा ने ये बयान किए हैं कि ये आयात इलाहिया खुसूसन गदीर के मौका पर ये गदीर के मौका पर जो वाक़या है ये अल्लाह कुरान में जो इशारा है और उसके अलावा जो है बाकी सब जो उसमें से इश्कालात है उसका जवाब मौजूद है। यानी साबित कर दिया है कि जो शिया का अकीदा है वो हकीकतन मुहकम अकीदा है और इस्लाम का अकीदा वही है, इस्लाम का अकीदा वही है। और असल में अच्छा बहस शुरू कहाँ से हुई ये बहुत ज़रूरी है। आज भी ये झगड़ा चल रहा है। बात यह है कि बाद रसूलुल्लाह जो फसाद, अच्छा गदीर के फ़ायदे के उन्वान से मैं अर्ज़ कर रहा हूँ ना, चूँकि झगड़ा ये है कि मुसलमानों ने दावा कर दिया कि रसूलुल्लाह ने अपने बाद किसी को भी इंतखाब नहीं किया। अच्छा ये दिफा किसकी कर रहे हैं?
دفاع کر رہے ہیں اپنے خلفاء کی. جو اہل ثقیفہ تھے انہوں نے کہا کہ اب ہمیں رسول اللہ نے تو کسی کا نام نہیں لیا, اب ہم آ کے نا خود سے ایک بنا لیتے ہیں. جو آج یہ جتنا بھی یہ لوگ جو دفاع کر رہے ہیں اور جو آج کل بول رہے ہیں, مختلف ان کے فرقے ہیں, یہ اسی خلیفہ کو بچانے کے لیے یہ کام کر رہے ہیں. یعنی ان کا اپنا کچھ نہیں ہے, ان کو کیا ہے, یہ وہاں پر موجود تھوڑی نہ تھے, ان کو کیا پتہ. لیکن یہ جو دفاع کر رہے ہیں وہ دفاع اسی بات کی ہے کہ جہاں خلیفہ نے کہا تھا کہ رسول اللہ نے کسی کو مقرر نہیں فرمایا, حالانکہ یہ غدیر کا موقع بڑا واضح تھا. وہاں پر اب یہاں پر نظریات جو ہے, اچھا پہلے خود رسول اللہ کے دور میں بھی جو حضرت ابن عباس کی روایت ہے, کہا کہ خود رسول اللہ کے دور میں بھی دو قسم کے لوگ تھے, ایک صحابہ کا گروہ تھا اور ایک حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے شیعہ تھے. یعنی یہ معروف تھے, کہتے تھے کہ یہ لوگ جو ہے وہ شیعیان علی ہے, جس میں سے مقداد تھے, عمار تھے اور سلمان تھے وغیرہ. یہ کچھ افراد تھے کہ جن کو امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے شیعہ ان کو کہا جاتا تھا. اور جو دوسرا گروہ تھا ان کی تعداد زیادہ تھی, حتیٰ زمان رسول اللہ میں بھی ان کی تعداد زیادہ تھی. تو ان کی تعداد زیادہ تھی اور بعد شہادت بھی پھر وہی سلسلہ رہا کہ جو خاصان اہل البیت تھے ان کی تعداد کم تھی, وہ امیر المومنین علیہ السلام کے ساتھ رہے اور وہاں پر رسول اللہ کے تجہیز و تکفین اور جو باقی رسومات تھے ان کو انجام دیتے رہے. اور جو دوسرا یہ صحابہ کا گروہ جو تھا, جو ان کے شیوخ تھے حقیقتاً, وہ ثقیفہ کی طرف انہوں نے رخ کر دیا. اور آج بھی جب وہاں پر حجاج کرام جاتے ہیں اور مدینہ میں وہاں دیکھتے ہیں تو آج بھی وہ جگہ ہے, موجود ہے وہاں پر. اس کو کہتے ہیں کہ یہاں ثقیفہ, یہ ثقیفہ کا مقام یہی ہے. تو وہاں پر یہ لوگ بیٹھ گئے, انہوں نے ایک کو انتخاب کر دیا اور وہاں کہا کہ یہ ہے. اور جو انتخاب کرنے میں جس کا بہت بڑا رول تھا, اس نے ایک اور شخص کو انتخاب کیا, ایک بوڑھے شخص کو, کہ چونکہ اس نے اپنے لیے ایک مقدمہ بنایا کہ یہ مرنے والا ہے, یہ جب مرے گا تو اس کے بعد جو ہے وہ میری نوبت آ جائے گی. تو وہ بڑا چالاک تھا. بہرحال سلسلہ یہ ہے کہ کہیں اختلاف نہ ہو جائے, لیکن اصل میں یہ مسئلہ وہیں سے شروع ہو چکا تھا. تو حضرت امیر المومنین علیہ السلام اور آپ کے شیعہ انہوں نے رسول اللہ کی تجہین و تکفین کی, اور اس کے بعد جو ہے جو واقعات پیش آئے, ان ظالموں نے حتیٰ کہ آپ سے بیعت کا مطالبہ کیا, شہادت حضرت زہرا سلام اللہ علیہ اور باغ فدق کو چھین لیا گیا, اور انہوں نے بڑے بڑے ظلم کیے, بہت ظلم کیے. اور ان کے چھپانے کے لیے, ان سب مظالم کو چھپانے کے لیے یہ طبقہ جو ہے آج بھی ضد پہ اڑے ہوئے ہیں. ان کا ضد ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے ایسا کچھ کیا جائے کہ یہ لوگ جو قلیل ایک ادعا ہے, قلیل جماعت ہے شیعوں کی, یہ خاموش ہو جائے, یہ کہنا بند کر دے کہ یہ مثال کے طور پہ جو مظالم حقوق اہل البیت, تو حقیقتاً غدیر کا اعلان حق اہل البیت کا اعلان ہے. یعنی اللہ نے خلافت جو ہے اس گھرانے میں بھیجی, یہ اس کا لب لباب جو چیز ہے. اور اس میں سب سے پہلے امیر المومنین علیہ السلام ہے, اور پھر اس کے بعد آپ کے آل اطہار, جو روایات سے ثابت ہوتا ہے. تو غدیر کا اعلان اس حوالے سے ہے کہ یہاں پر اصل اس پوائنٹ کے اوپر جہاں سے مسلمانوں کے درمیان جو اختلاف کا باعث بنا, وہ اس کا حل اسی غدیر میں ہے. لیکن یہ غدیر کو اب میں اور آپ جیسے لوگ جو ہے وہ اتنی آسانی سے نہیں منوا سکتے. نہ ہم ثابت تو کر دیں گے, لیکن آگے سے مانے گا کون؟ ہم کوئی تلوار تو نہیں اٹھا سکتے نا کہ ایک کے اوپر, ظاہر ہے. تو یہ زیادہ ہمیشہ ان کی تعداد بھی زیادہ رہی. یہ غدیر کے اس کے لیے علماء کا کہنا یہ ہے کہ چونکہ اسی غدیر کے مسئلے پر سید شہداء علیہ السلام کی شہادت واقع ہوئی ہے, یعنی کربلا کا جو واقعہ ہوا ہے وہ اسی غدیر کے اوپر ہوا ہے. اس سے پہلے جو شہادت امام حسن علیہ السلام ہے اس کی بھی وجہ یہی تھی, حضرت زہرا کی بھی شہادت کی وجہ بھی یہی تھی. بلکہ بعض نے تو یہ لکھا ہے کہ حتی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ کی وجہ بھی یہی غدیر کا مسئلہ تھا. چونکہ جب قلم اور کاغذ کا مطالبہ کیا گیا تو اس میں بھی سب جانتے تھے کہ انہوں نے کچھ اور ہی لکھوانا ہے, یہی لکھوانا ہے جس کا ان کو ڈر تھا. تو اس کی وجہ سے جو
حدیث قرطاس ہے جو بخاری کے اندر ہے، بہت کوشش کرتے ہیں کہ اس کی کچھ رد پیش کر سکے۔ اس میں بھی یہ، اگر آپ نے اکثر ان لوگوں کو سنا ہوگا، دلیل نہیں ہے، یہ باتوں کو جو ہے نا وہ ٹال مٹول والا کام کرتے ہیں۔ جی وہ فلان نے ایسے کیا تو سب تو موجود تھے، وہ کر دیتے۔ بھئی آپ اس کا جواب دے دیجیے گا، سب موجود تھے، اس کو چھوڑیے، آپ یہ بتائیں کہ جس سے مطالبہ کیا اس کے اوپر واجب تھا کہ نہیں تھا، اس کا جواب دے دینا۔ آپ ٹال مٹول کیوں کر رہے ہو؟ فلانا موجود تھا وہ کر دیتا، وہ فلانا موجود تھا وہ کر دیتا۔ آپ اسی کا جواب دے کہ رسول اللہ کا حکم ماننا ضروری ہے کہ نہیں ہے، واجب ہے کہ نہیں ہے۔ جس سے قلم اور دعوات کا مطالبہ کیا اور جس نے گستاخی کی اس نے گستاخی کی کہ نہیں کی۔ تو یہ سارے کے سارے وہی مسائل ہیں کہ جو غدیر کی طرف واپس پلٹتے ہیں، اور لوگ جو رسول اللہ سے نفرت کرتے تھے اس کی وجہ بھی یہی تھی، اور اس کے جو ہے نا متعدد واقعات موجود ہیں۔ جو بنو امیہ کا جو فساد تھا وہ بھی یہی وجہ تھی۔ یعنی اصل میں سارے کی ساری یہ پوائنٹ ہے، یہ غدیر جو ہے وہ پوائنٹ ہے، اور اسی سے ہی مہناز صاحبہ گجرات سے اس وقت ہمارے ساتھ کال لائن پہ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی ماشاءاللہ، اس وقت آپ کی آواز کربلا محلہ تک پہنچ رہی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے آپ سلام عرض کریں، کوئی دعا بھی کرنا چاہیں، بسم اللہ فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت بہت شکریہ مہربانی۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم یا ابن امیر المومنین، السلام علیکم یا ابن فاطمۃ الزہرا سیدۃ نساء العالمین، السلام علی الحسین وعلی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین، السلام علیکم یا مولائی یا سیدی یا باب الحوائی، السلام علیکم یا سقائے سقینہ سلام اللہ علیہ، السلام علیکم یا ردائے زینب سلام اللہ علیہ، السلام علیکم یا ابو الحسن علی ابن، السلام علیکم یا علی ابن الحسین، سوری، السلام علیکم الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین، السلام علیکم یا باب الحوائی، السلام علیکم یا قمر بنی ہاشم، السلام علیکم یا سقائے سکینہ سلام اللہ علیہ، السلام علیکم یا باب حسین یا علمدار حسین یا کاشف الکرب یا وجہ حسین اکتب کب بحق شفیق الحسین، اللہم کل ولی کل حجت ابن الحسین صلوات علیہ علی وائی فی حاضر ساتھ و فکر ساتھ ولیین و حافظ و قائد و ناصرہ دلیل دینا حتی تذکر ہوئی تستوار و تبت توفیق حتی ولی یا مولائی یا سید، میری مدد کرو میرے مولائی مبارک، میرے مولا مجھے عیدی عطا فرما دو، مجھے صحت و شفا کلی عطا فرما دو، جسم کے سارے دست سے مجھے نجات دو، یہ کمزوری سے نجات دو، میرے ماں باپ کو اس زمان میں رکھو، میرے پاؤزر کی طبیعت بالکل تندرستی کے ساتھ قائم کرو، میرے ماں کی طبیعت اچھی رکھو، میرے مولا میرے بھائی باپ گھر والوں کو عافیت دو میرے مولا، اور ولایت پر قائم کرو، اور ہر طریقے کی بیماریوں سے حفاظت میں رکھو میرے مولا، فوراً درستی سے جاؤ میرے مولا، آپ کو راستہ کافی بیماری اللہ السلام جناب بن الاسلام کا شفا کو لیے جو سے جو عطا کرو، سکینہ کا واسطہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، مولا آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کی تمام دعاؤں کو قبول فرمائے، اور جہاں تک ہو سکے ہمارے نمبر کو دیگر مومنین میں بھی شیئر کرتے رہیے۔ سلامت رہے، مولا کے حفظ و امان میں رہے انشاءاللہ۔ بہت بہتر ہے انشاءاللہ تمام مومنین کرام جو اس وقت ساتھ میں توسل بھی کر رہے ہیں، اور جہاں تک ہو سکے آپ کی خدمت میں مطالب بھی بیان کر رہے ہیں، اور غدیر کے عنوان سے، غدیر بہت ہی امپورٹنٹ اور بہت ہی زیادہ ضروری مسئلہ ہے، اور حقیقتاً علی ولی اللہ جو مسئلہ ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ اصل میں یہ مسئلہ کسی بزرگ سے جب پوچھا گیا نا کہ علی ولی اللہ کی کیا حقیقت ہے، تو کسی نے سوال کیا کہ جو اذان ہے اس اذان میں جو علی ولی اللہ ہے کیا یہ جزو ہے؟ تو بزرگ نے کہا نہیں، جز نہیں ہے۔ لوگ حیران ہو گئے، اس نے کہا اس قدر خوش عقیدہ انسان اور یہ کہہ رہا ہے کہ جز نہیں ہے۔ کہا کہ حضرت ہم سمجھے نہیں۔ کہا جز نہیں ہے بلکہ جو اذان ہے وہ جز علی ولی اللہ ہے۔ بڑا مطلب ہے اس جملے میں، مقصد یہ ہے کہ ٹوٹل جو دین ہے نا وہ ولایت اس کی روح ہے، روح اس کا مقصد یہ تھا کہ یعنی چاہے وہ جو چیزیں بھی ہے، یعنی وہ چاہے اذان ہے، چاہے نماز ہے، چاہے روزہ ہے، چاہے حج ہے، چاہے
ज़कात है, खुम्स है, कोई भी अमर, कोई भी चीज़, वो सारे के सारे उसकी रूह जो है वो विलायत है। अलीउल वलीउल्लाह यानी विलायत। तो विलायत का जो कॉन्सेप्ट है वो बड़ा अजीब है, बहुत ज़्यादा अजीब है। यानी हत्ता ये कहा गया है, बड़े मुस्तनद रिवायात की बात है कि विलायत अहलुल बैत अलैहिमुस्सलाम इस कदर इसकी अहमियत है कि अगर बरोज़ क़यामत कोई शख्स बग़ैर विलायत के उसने चाहे जितनी भी नमाज़ें और रोज़े पढ़ी हो उसके मुंह पे मार दिए जाएंगे। ये रिवायात के फ़िक्रे मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ। रिवायात का नतीजा कि उसके मुंह पे मार दिए जाएंगे अगर कोई शख्स बग़ैर विलायत अली और औलाद अली, उनके अलावा अगर कोई शख्स नमाजी है, रोज़ेदार है, उसने जो कुछ भी किया है उसके मुंह पर मार दिए जाएंगे। इस कदर ज़रूरी है। और ये रिवायत तो हत्ता बुखारी में भी मौजूद है गालिबन, वगरना इनके मुस्तनद रिवायत में कि अगर किसी के पास हज़रत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम का वो नामा ना हो, वो पुल सिरात से नहीं गुज़र सकता। तो ये इस किस्म की रिवायत बहरहाल मौजूद है। और पहला पार्ट तकरीबन प्रोग्राम का एंड तक पहुंच चुका है और नेक्स्ट पार्ट में इंशाल्लाह हमारे इज़्ज़त माब बरादर अज़ीज़ आली जनाब अल्लामा सैयद जावेदुल हसन रिज़वी साहब क़िबला इंशाल्लाह आपसे मुखातिब होंगे और इस हवाले से इंशाल्लाह गदीर के हवाले से और दीगर मतालिब जो उनके ज़हन मुबारक में हैं इंशाल्लाह उस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। और यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और फिर जो है वो हाज़िर खिदमत रहेंगे।
अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तोहफ़ा या अली अलैहिस्सलाम मदद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला फ़ातिमता व अबीहा व बअलिहा व बनीहा व सिरिल मुस्तौदअ फ़ीहा बिअदद मा अहाता बिही इल्मुक व मा अहसाहु किताबुक ला सय्यमा बक़ियतुल्लाहिल मुंतज़र अज्जलल्लाहु तआला फ़रजहु शरीफ। करबलाए मौला हम सब की मोहब्बतों का मरकज़, हम सब के ऊपर अल्लाह ताला का एहसान, अहले बैत अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करने का ज़रिया करबलाए मौला। मौला की बारगाह में मौजूद हैं, आप सब के लिए दुआ गो हैं। खुदावंद मुताल आप सबको सलामत रखे और अहले बैत अलैहिस्सलाम के दामन रहमत से मुतवस्सिल रखे। हम आपकी खिदमत में करबलाए मौला से अपने प्रोग्राम 14,000 स्पॉन्सर को लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। और जिस तरीके से आप जानते हैं कि जुमेरात का दिन इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम का दिन है और मौला की मेहमान नवाज़ी में रहे आज के दिन में 28 मई 2026 ईसवी है, 11 ज़ुल्हज्जा 1447 हिजरी कमरी है। और हम अपने प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में मौजूद हैं और मुनासबत का जो उन्वान रखा गया वो ईद गदीर रखा गया। बहरहाल हमारे यहाँ पाकिस्तान हिंदुस्तान में फ़र्जंदाने जनाब मुस्लिम बिन अकील अलैहिस्सलाम की शहादत का भी एक सिलसिला होता है। वो भी बीबी रुकैया सलामुल्लाहि अलैहा के रोज़े पर लाहौर में जाकर मोमिनीन खूब अज़ादारी करते हैं। तो इसी मुनासबत से मोमिनीन रवां दवां हैं और कुछ वहाँ पर पहले से भी मौजूद हैं। इलाकाई लोग तो वैसे ही होते हैं, तो वहाँ पर मौला का ज़िक्र करने के लिए मोमिनीन जा रहे हैं। तो हम जिस उन्वान के तहत यहाँ पर हाज़िर हैं वो ईद गदीर है। गदीर वो चश्मा है जो मकाम गदीर पर वाक़ है। गदीर वो मकाम है जहाँ पर हज करके जब लोग मक्का से बाहर आते थे तो वहाँ से लोग अपने अपने रास्ते लिया करते थे। यमन वाले यमन की तरफ, इराक़ वाले इराक़ की तरफ, इसी तरीके से शाम वाले शाम की तरफ। और जो ज़ाहिरी बात है पहले ज़माने के अंदर जो शाम, उर्दन और फ़लस्तीन था ये एक ही हुआ करता था, तो शाम का ज़्यादा तज़किरा मिलता है, बाकी इलाक़ों का कोई तज़किरा नहीं मिलता। तो जिस तरह से वो जिहाद जो बनती हैं उसमें फिर एक तरफ इराक़ हो जाता है, एक तरफ शाम हो जाता है और एक तरफ यमन हो जाता है और एक तरफ अफ़रीका हो जाता है और एक तरफ ईरान तो होता है, लेकिन ज़मीनी रास्तों पे से जो आने वाले हैं वो इराक़ के रास्ते से ही आया करते थे। तो इराक़ से आके फिर सऊदी अरब जाया करते थे, जिसे हिजाज़ कहा जाता है। मक्का व मदीना आप कहते हैं, बतहा कहा जाता था मदीना को। तो यहाँ पर आया करते थे लोग और अपनी मोहब्बतों का और अक़ीदतों का सालियाना इजहार किया करते थे। हज अपने अरकान के साथ जिसमें तवाफ़ है, साई है, वकूफ़ मिना है, वकूफ़ अराफ़ात है, कुर्बानी है, हल्क़ करना है या इसी तरीके से रमी जिमार करना है, ये सब कुछ करने के लिए लोग आया करते थे। जब हज तमाम होता था तो एक मकाम आता था, उसे मकाम को कहते हैं गदीर। इस मकाम पर साल 10 हिजरी में रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि ने हज फरमाया, आखिरी हज जिसे हज्जतुल विदा कहा जाता है, अंजाम दिया। अब इस मकाम पर जिब्राइल अमीन एक ख़ास वही लेकर नाजिल हुए। वो ख़ास वही क्या थी? या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक इल्लम तफ़अल फ़मा बल्लग़ता रिसालता वल्लाहु यअसिमुका अनिन्नास।
हदीस का लब, कलाम का, आयत कुरान का लहजा, अंदाज, बयान थोड़ा सख्ती पर माइल है। या अय्युहर रसूल, आपको आपके ओहदे से पुकारा गया, बल्लिग, पहुँचा दीजिए, मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक, वो चीज़ जो तुम्हारे ऊपर तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से नाजिल की गई है। इल्लम तफल, अगर आपने ये अंजाम ना दिया, फमा बल्लगता रिसालता, आपने फ़कत यही नहीं कि ये काम नहीं किया, फमा बल्लगता रिसालता, आपने ये जो 20 साला तबलीग फरमाई है, 23 साला तबलीग फरमाई है, 40 साल करके दिखाया है, इस तरह तमाम उम्र मुबारक जो आपने गुजारी है दीन को फैलाने में, फमा बल्लगता रिसालता, आपने कुछ रिसालत अंजाम न दी। अब इतनी सख्त बात पर आगे थोड़ा सा अल्लाह ताला ने हमराही का इजहार फरमाया, वल्लाहु यासिमुका अनिन्नास। अगर किसी तरफ से आपको मालूम है, जो कि तफसीर में यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर लोगों की वजह से आप तबलीग नहीं फरमा सक रहे और इनके रद्द अमल का, रिस्पॉन्स का आपको अंदाज़ा है कि ये सख्ती व बरहमी और गुस्सा और इनाद को ज़ाहिर करेंगे, तो वल्लाहु यासिमुका मिनन्नास, अल्लाह ताला आपको लोगों से महफूज रखेगा। अल्लाह ताला ने यहाँ पर हिर्ज़ दे दिया। ये बल्लगा, बल्लिग, ये कलिमा कुरान मजीद में एक मरतबा आया, बल्लिग, तबलीग कर दीजिए। तबलीग, एक बात तो ये वाज़ेह हुई कि ये तबलीग कोई ख़ास तबलीग थी, वरना पहले कभी ऐसे सख्त लहजे में बात ना हुई थी, और अल्लाह ताला ने कभी ऐसा ना कहा था कि मैं तुम्हारा मुहाफ़िज़ हो रहा हूँ लिहाजा यूँ कर दीजिए वग़ैरह वग़ैरह। ये एक मरतबा सख्ती और साथ में इत्मीनान की खातिर, सुकून की खातिर और लोगों से बचाने का, रसूल खुदा को पता है कि अल्लाह बचाने वाला है, लेकिन यहाँ पर कह कर वाज़ेह तर किया जा रहा है कि कोई सुनने वाले को भी इब्हाम ना रहे। लिहाजा अल्लाहु यासिमुका मिनन्नास, अल्लाह ताला आपको लोगों के शर से बचाने वाला है। अब ये था क्या, तफासीर लिखते हैं कि रसूल खुदा पर पहले नाजिल क्या हुआ था। अब यहाँ पर माँ की बहस आ जाती है कि माँ से मुराद क्या है। माँ मौसूला है ज़ाहिरी तौर पर, माँ अदरा का मल्क और मलकारिया, माँ अदरा का माँ मलकद्र है। जी हमारे साथ मौजूद हैं इतरत फ़ातिमा जाफरी साहिबा, कराची से। आइए हम उनसे फैज़ हासिल करते हैं। अस्सलामु अलैकुम। जी जी, मौला को हमारा सलाम कहिएगा और मौला से कहिएगा कि एक मुश्किल है बहुत बड़ी, अगर वो हल हो जाती है। पासपोर्ट उसको बच्ची का नहीं मिल रहा है, वो ढूंढ रहे हैं हम मौला के सदक़े में। बस कह दें, दुआ कर दें मौला से। और वो बच्ची करबला भी जा चुकी है। हेलो जी, मौला आपकी मुश्किलात हल फरमाए। आपकी आवाज़ मौला की बारगाह में, मौला की बारगाह में सलाम पेश कीजिए। बिस्मिल्लाह। हाँ, अस्सलाम या अबा अब्दुल्लाह, अस्सलाम अलैकुम या इब्न रसूल अल्लाह, अस्सलाम अलैकुम फातिमा ज़हरा सय्यदुन निसाइल आलमीन, फातिमा ज़हरा सय्यदुन निसाइल आलमीन। और बस मौला को कहिएगा कि इतनी अभी ढूंढ रहे हैं, उसका पासपोर्ट अल्लाह करे मौला हो जाए। और जो भी हमारी मुश्किलात हैं, हमारी परेशानी है, मौला हल कर दे। 14 पंजतन पाक 14 मासूमी शुदाए करबला के सदक़े मोहम्मद आले मोहम्मद के सदक़े, बीमारी करबला के सदक़े मौला हमें ज़िंदगी दे से।
इलाही आमीन। जो ख्वाहिश है वो पूरी हो जाए, मकसद का पासपोर्ट भी मिल जाए। और आपके लिए भी दुआ करते हैं, या अल्लाह पर पाक चौदह मासूमी शुहदाए करबला के सदक़े में, मोहम्मद आले मोहम्मद के सदक़े में मौला आपकी भी जो मुश्किलात परेशानियां हल हो जाए इलाही आमीन। परवरदिगार इलाही आमीन। हाँ, और मौला आप लोगों को जिंदगी दे, सेहत दे, खुशियाँ दे मौला के सदक़े में। इलाही आमीन। मौला आपको भी सलामत रखें। ये कोई भी चीज़ गुम जाए ना, इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम का बताया हुआ अमल है, कोई भी चीज़ गुम जाए उसे तलाश करते हुए ये कलमा इस्तिरजा जिसे कहा जाता है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़कर ढूंढिए, इंशाल्लाह वो चीज़ मिल जाएगी। अच्छा, चले सही है, ठीक है। मौला कबूल फरमाए और मौला आपकी मुश्किलात हल फरमाए और आपकी नेक ख्वाहिश करबला आने की है मौला पूरी फरमाए और बार बार आपको करबला आना नसीब हो। मौला आपके खानवादे में जो जो ज़ियारतों का इरादा रखते हैं उन सबको करबला आने की तौफीक अता फरमाए। हम सब की दुनिया और आखिरत अहले बैत अलैहिस्सलाम के साथ हो। मौला हमें अहले बैत अलैहिस्सलाम की मज़ीद मार्फत अता फरमाए। सलामत रहें, आबाद रहें। ये आपका अपना प्रोग्राम है, नेक्स्ट भी आपकी कॉल के मुंतज़िर रहेंगे और दोस्तों को भी नंबर शेयर फरमाइएगा ताकि वो भी प्रोग्राम में शरीक हो सकें। सलामत रहें, आबाद रहें, मौला की अमान में रहें, मौला की अमान में। इलाही मौला अली अलैहिस्सलाम के अय्याम वैसे तो हैं ही अहले बैत अलैहिस्सलाम के शब व रोज़, उन्हीं की वजह से अल्लाह ने हम सबको आराम इत्मीनान अता फरमाया और हमें अहले बैत अलैहिस्सलाम से रब्त दिया। लिहाजा हम अहले बैत अलैहिस्सलाम से ही मरबूत रहा करते हैं। तो हम अहले बैत अलैहिस्सलाम से मरबूत रहने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के आमाल अंजाम देते हैं, जिनमें से ज़िक्र भी है, ज़ियारत भी है, तवस्सुल भी है, ज़ियारत नमाज के बाद पढ़ना भी है और ज़ियारत हम मौला की बारगाह में आकर भी यहाँ पर करते हैं। लिहाजा हम ये जितनी भी नेकियाँ करना चाहते हैं अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अहले बैत अलैहिस्सलाम का तवस्सुल अता फरमाए रखे। ये बड़ी नेमत हुआ करती है, क्योंकि जब जब अहले बैत अलैहिस्सलाम से तवस्सुल करेंगे अल्लाह ताला आप पर रहमत बरकतें नादिल फरमाएगा और इन्हीं रहमतों बरकतों के लिए हम मुख्तलिफ़ मुनासबतें मनाया करते हैं। तो अब मुनासबत आ रही है गदीर की। बहरहाल अब हम पहुँचे हैं रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबलीग की तरफ। यहाँ पर काफ़ी सारी आयतें आई हैं। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मकाम पर रुक गए जिसे गदीर कहा गया। गदीर पर हुक्म दिया गया कि आज़ान दी जाए और कहा जाए कि जो जा रहे हैं उन्हें वापस बुला लीजिए, जो पीछे से आ रहे हैं उन्हें आने दिया जाए। जब लोग जमा हो गए तो सबसे कहा कि अपने ऊँटों से पलान उतार के दिए जाएं। क्यों, क्या हुआ, क्या होने लगा है? अब अमरे रिसालत है, सब ने अपनी पलान उतार कर दिए। सबको यकजा जमा करके पलानों का एक पहाड़ बना लिया गया। पहाड़ के नुमा इस मिंबर को बनाया गया। अब ये मिंबर बनाने की हाजत क्यों पेश आई? क्योंकि देखें, इंसान की जब कोई चीज़ किसी के पास हो ना, तो कोई तवज्जो करे ना करे, जिसकी चीज़ पास होती है वो अपनी चीज़ को बार बार देखता है, बार बार देखता है। लिहाजा एक तवज्जो का महवर ये बनाया कि ऐन वसत सहरा में रोक लिया गया। दूसरी तवज्जो का मरकज़ ये बनाया गया कि कहा गया कि सबको एकदम से इकट्ठा कर लिया जाए। यहाँ पे गदीर का चश्मा ज़रूर था, लेकिन यहाँ पर कोई साया न था। इतनी आवाम 1,25,000 से 40,000 तक सहाबी जमा हो गए हैं, मर्दोजन। अब ख़वातीन तो माशाअल्लाह हिजाब करती हैं, लेकिन मर्दों के सरों पर बाल नहीं है, जो कि थोड़ा बहुत आसरा बन जाए गर्मी से बचने का। इस टिटार गर्मी के अंदर रोक लिया गया और बिठा दिया गया ज़ेरे आफ्ताब। यहाँ पर बैठ गए। ठीक है, अपने सरों के ऊपर अरबी हिसाब से कोई ना कोई चफिया जिसे कह लेते हैं इराकी लोग, या कोई गुतरा कह लेते हैं, या वो जिसे कहा जाता है कपड़ा और सर के ऊपर जो रखते हैं ये, वो रख लिया, शाल वगैरह। लेकिन जो गर्मी है वो कैसे कम हो? एक ये वाली गर्मी थी। फिर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बहुत बड़ा फसीह व बलीग खुतबा इनायत फरमाया। मिंबर पर सवार हुए,
सब देख रहे हैं, हमारी ज़ीनें रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों के नीचे हैं। अल्लाहु अकबर। अब क्या करते हैं, फरमाते हैं, ऐ लोगों, अल्हम्द से शुरू किया है बात को। यहाँ पर मेरे रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, देखें हकीकत है कि खुतबा तूलानी है, लेकिन मुहिम निकात यही रहे, हम्द की, दरूद भेजा, अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा फरमाया। इस खुतबे के अंदर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम दीन की बातों का, तबलीगात का ज़िक्र फरमाया। अब उसके जानशीनों पे बात आ रही है। जी, ज़ैनब साहिबा इस्लामाबाद से हमारे साथ शरीक महफिल हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम या अली मदद। मौला आपको सलामत रखें। आपकी आवाज़ करबला मोहल्ला में गूंज रही है। करबला की तरफ रुख कर लीजिए। शब जुमा है, दिल पर हाथ रखें, नज़रें झुकाकर अपने मौला को सलाम और अर्ज़ अकीदत पेश कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम या अबा अब्दुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम या अपना रसूलुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम या अपना अमीरुल मोमिनीन बरकते ये फकीर, अस्सलामु अलैकुम या अपना इस्तिक़ामत, अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्न अल हुसैन व अला औलाद अल हुसैन व अला अस्हाबिल हुसैन, अस्सलामु अलैकुम या अबल फज़ल अब्बास, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मौला आपको सलामत रखें। मौला आपकी मुश्किलात हल फरमाएँ। जो आपके घर में तकालीफ़ हैं, ज़हमतें हैं, मौला दूर फरमाएँ और आपको सेहत व आफ़ियत के साथ अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की विला में लंबी ज़िंदगी अता फ़रमाएँ और बार बार करबलाए मौला आने का शरफ़ अता फ़रमाएँ। दुनिया और आखिरत आपकी कुर्ब व जवार अहले बैत अलैहिमुस्सलाम में हो। यह आपका अपना प्रोग्राम है। नेक्स्ट भी आपकी कॉल के मुंतज़िर रहेंगे और मोमिनीन को भी नंबर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी कॉल कर सकें। सलामत रहें, आबाद रहें, मौला आपको खुश रखें। बहुत शुक्रिया। सलामत रहें। सबको इकट्ठा कर लिया गया। फसीह व बलीग 3.5 घंटे से ज़्यादा तुलानी खुतबा, और जब खुतबा दिया जाता है तो मकसद समझाना है। जब इतनी गर्मी में रोका है, कोई ख़ास हदफ है। यहाँ पर पहुँचकर फिर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा लोगों से, ऐ लोगों, क्या मैं तुम्हारी जानों पर तुम सबसे ज़्यादा औला नहीं हूँ? सब ने कहा, भला या रसूल अल्लाह, क्यों नहीं है? फिर फरमाया, फमन कुन्तु मौला हो फ़हाज़ा अलीयुन मौला। अमीरुल मोमिनीन, मुश्किल कुशा अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम को उस पालानों के मिंबर पर बुलाया। ये वही दूसरी हस्ती हैं जो पालान के मिंबर पर सवार हो। रसूल खुदा अमर रिसालत के तहत जो कि अल्लाह की तरफ से नाजिल हुआ था सवार हुए हैं, और मौला अली रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमर से सवार मिंबर हुए। ज़हरा साहिबा फैसलाबाद से हमारे साथ शरीक महफिल हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। या अली मदद। मौला अली अस्सलाम मदद। शब जुमा है, गाह करबला मोहल्ला, आपकी आवाज़ मौला की बारगाह में गूंज रही है। करबला की तरफ रुख करें, दिल पे हाथ रखें, नज़रें झुकाकर अपने मौला को सलाम और अर्ज़ अकीदत पेश कीजिए। बिस्मिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम मौला हुसैन बादशाह, अस्सलाम वालेकुम मौला अब्बास अलमदार। करबला के हर शहीद को मैं सलाम का नजराना पेश करती हूँ और इमाम हुसैन बादशाह को अली अकबर बादशाह शब जुमा बीबी रुकैया के खामन जनाब मुस्लिम बिन अकील की शहादत का पुरसा पेश करती हूँ और 12 ज़ुल्हज का पुरसा उनके बच्चे मोहम्मद इब्राहिम की शहादत का पुरसा मौला हुसैन बादशाह, मौला अब्बास अलमदार, बीबी रुकैया पाक सैयदादों 5 12 14 72 की बारगाह मुक़द्दस में उनके घर का शोक, उनके घर की परेशानी हमारी है परेशानी, उनको पुरसा पेश करते हूँ। बीबी रुकैया को उनके घर का पुरसा पेश करती हूँ, जो घर का कबूल फरमाए और इनके वसीले से 5 12 14 72 के वसीले से 12वें आका के ज़हूर में आसानियाँ पैदा हो, इमाम ज़माना के ज़हूर में आसानी पैदा हो, जल्द अज जल्द इमाम ज़माना आ जाए
और जगदा जर्द सैयदों के घर उजागर हो जाएं। या अल्लाह आज की रात का सदका, शब जुमा का सदका अली अकबर के वसीले से इमाम ज़माना के ज़ुहूर में ताजीर फरमा, और बादशाह इमाम शहज़ादे अली अकबर आज की रात का वसीला, बीबी रुकैया की पाक घर का वसीला, अलमदार की बहन बीबी रुकैया सैयदजादी के वसीले से हमारे पुरसा, हमारी इबादत, हम जितने भी हैं सबसे आदना सा, आजिज़ाना सा, सबसे कमतर हो के पेश करती हूँ अपनी पाक अक़दस और मुक़द्दस में पाक सैयदजादी कबूल फरमाए। बीबी उम्र बनी अपनी बेटी का पुरसा बीबी फातिमा ज़हरा कबूल का मंजूर फरमाए। इनके वसीले से जितने बीमार हैं ऐ मेरे मौला सबको शिफा दे। बीबी रुकैया के सहा का वास्ता अल्लाह सबके सहा सलामत रखी, सबके बच्चों को जिंदगियाँ दे। पाक सैयदजादी की बच्चों की नलैन के सदक़े में बीबी ज़हरा के घर का सदका अल्लाह हर के घर को सलामत रखी। नजफ़ अब्बास को, हबीब अली को, शमशाद अख्तर को, मोहम्मद शामी को, सब बीमारों को शिफा दे दे। इनसे जितने बीमार हैं मेरे मालिक सबको शिफा दे दे। और मेरे मौला बीबी रुकैया के सहा का वास्ता है मेरे मौला सबके सहा हबीब अली के सहा को सलामत रखी है मेरे अल्लाह। बीबियों के सदक़े में सबके अच्छे नसीब करी। हमें भी करबला हुसैन बादशाह अपनी ज़ार नसीब फरमाइए। मौला अलमदार अब्बास हमें भी इजाज़त दीजिए, हम भी अरबैन मौला हुसैन के पास आके करें। हमें हर मुक़द्दस मकामात की इजाज़त फरमाइए। अल्लाह मैं तेरी आपकी हर नेमत का शुक्र अदा करती हूँ, अपने हर गुनाह की माफ़ी मांगती हूँ। ए फुतरस को शिफा देने वाले हुसैन, ए खून को माफ़ करने वाले हुसैन, ए गाहिब को राहत देने वाले हुसैन, आपको अपने बेटे अली अकबर का वास्ता, आपको अपनी बहन बीबी रुकैया के उजरे घर का वास्ता, मेरे बादशाह जो परेशानियां हैं, जो मुश्किलात हैं, जो तंगदस्तियां हैं, सबकी मेरे में सिवाय बीबी ज़हरा के दुश्मन के, अल्लाह बीबी ज़हरा के दुश्मन के लिए मेरी कोई दुआ नहीं सिवाय बीबी ज़हरा के दुश्मन के। ए बादशाह हुसैन सबकी खैर करें, सबकी दुआएं अपनी बारकत मुक़द्दस में कबूल फरमाएं, सबको शिफा दें। जिसको जो चाहिए आपके बाग घराने के सदके, आपके पाक मुक़द्दस मकाम के सदके में सबको अता करें, और किसी के वसीले से मुझे भी अता करें, और मेरे गुनाहों को माफ़ फरमा दें आज की रात के वसीले से। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वजल फजाई मोहम्मद बाक़ाइम आले मोहम्मद। सदा सलामत रहें। मौला आपकी तौफ़ीक़ात खैर में इजाफ़ा फरमाएँ, मुश्किलात हल फरमाएँ। आपकी वालिदा साहिबा को खुदावंद मुताल सेहत कामिल अता फरमाए, उनका साया आप पर कायम दायम रहे, आपकी मुश्किलात हल फरमाएँ। आपका अपना प्रोग्राम है, नेक्स्ट भी आपकी कॉल के मुंतज़िर रहेंगे, और मोमिनीन को भी ये व्हाट्सएप नंबर शेयर फरमाते रहिएगा। सलामत रहें, आबाद रहें, मौला की अमान में रहें। फ़ी अमानिल्लाह। पारानों का मिंबर लग गया, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वाले आकर इस मिंबर पर मौजूद हैं और खुतबा फसीह व बलीग इरशाद फरमा रहे हैं, और फिर पहुँचते हैं, ए लोगो मन कुन्तु मौलाहु फ़हाज़ा अलीयुन मौला। अब जो सामने बैठे हुए थे, हर शख्स ने अपनी अपनी अकीदत का इजहार करना चाहा है। यहाँ पर कोई आकर क्या देखता है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वाले मुश्किल कुशा अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम का हाथ पकड़कर बुलंद कर रहे हैं। इतना बुलंद किया हाथ को, यदुल्लाही हाथ को, कि बगलों की सफ़ेदी ज़ाहिर हो गई और लोगों को शक न रहा कि किसको दिखा रहे हैं। यास्मीन कौसर साहिबा टेक्सास से हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। या अली मदद, मौला अली अलैहिस्सलाम मदद, मौला अली अलैहिस्सलाम मदद, मौला अली अलैहिस्सलाम मदद। सलामत रहें। आपकी आवाज़ करबलाए मोहल्ला में गूंज रही है। जुम्मे की शाम लग रही है, यानी शब जुम्मा लग रही है। मौला की बारगाह है, दुआओं की कबूलियत का वक्त है। चाहूँगा करबला की तरफ रुख करें, दिल पे हाथ रखें, नज़रें झुका के अपने मौला को सलाम और अर्ज़ अकीदत पेश करें। जज़ाकल्लाह खैर।
अस्सलाम वालेकुम अबा अब्दुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम या रसूलुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम अमीरुल मोमिनीन व इब्न सैयद, अस्सलाम वालेकुम या फातिमा ज़हरा सैयदतुन निसाइल आलमीन, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, अस्सलाम अला हुसैन व अला अली इब्न हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला अस्हाबिल हुसैन, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, अस्सलाम वालेकुम अबुल हवाइज, अस्सलाम वालेकुम या कमर बनी हशम, अस्सलाम वालेकुम इब्न अमीरुल मोमिनीन, अस्सलाम वालेकुम या इमाम ज़ैनुल आबिदीन, अस्सलाम वालेकुम या साहिब अस्र व ज़मान, अल्लाहुम्मा अज्जिल वली कफरज, अल्लाहुम्मा अज्जिल वली कफरज, इलाही बाकी मौला हुसैन, इलाही बाकी बाबुल हवाइज में ज़माने ज़रूरत तजिल फरमा, इलाही बाकी मौला हुसैन, इलाही बाकी अमीरुल मोमिनीन, इलाही बाकी इमाम ज़ैनुल आबिदीन, जहाँ जहाँ परेशान हाल है, मुश्किल में है मौला, मुश्किल कुछ हमारा मुश्किल सबके आसान फरमा, इलाही बाकी मौला हुसैन जो बीमार है उसको शिफायाब फरमा, इलाही बाकी मौला हुसैन, इलाही बाकी बाबुल हवाइज, इलाही बाकी बीबी सकीना आई, तुम्हें जल्द से जल्द बुलाए, इलाही अपने जल्द अपना दर्द दिखाए, जल्द से जल्द बुलाए, अशुरे पे बुलाए, हमारा ये वो जो परेशानी है बीच से निकल जाए। भाई आप हमारे लिए दुआ कीजिए, हमारा काम हुआ है, वीज़ा भी लगा हुआ है, तो कुछ रास्ते का मसला है, कहते हैं कि दोहा का वो रास्ता अभी बंद है, तो पता नहीं हम दोबारा कैंसिल करेंगे क्या करेंगे, तो बहुत परेशानी है, वीज़ा लगी हुई है 3 महीने का। मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आपकी मुश्किल हल फरमाए, कीजिए हमारे लिए, हम आपके लिए मौला की बारगाह में दुआ गो हैं। मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बीबी ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का सदका इज़्न ज़ियारत आपको अता फरमाएँ, आपकी मुश्किल को आसान फरमाएँ। जिस खुलूस के साथ आप दुआ कर रही हैं यकीनन मौला आपको मायूस नहीं लौटाएंगे। मौला हुसैन, इलाही बाकी बाबुल हवाइज मेरे दोनों मौलाना भाइयों को लंबी उम्र अता फरमा, अच्छी सेहत के साथ, कामयाबी के साथ, खुशियों के साथ। जज़ाकल्लाह खैर भाई, अल्लाह आपको ज़िंदगी दे। जज़ाकल्लाह खैर, मौला आपको सलामत रखें, खैर व आफियत से रहें, मौला आपकी भी मुश्किलात हल फरमाएँ, जल्द करबला मौला आना नसीब हो। मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आपको अपनी ज़ियारत का हदिया अता फरमाएँ, सदा सलामत रहें। नेक्स्ट भी आपकी कॉल के मुंतज़िर रहेंगे, ये आपका अपना प्रोग्राम है और मोमिनीन को भी नंबर शेयर फरमाते रहिएगा। सलामत रहें, आबाद रहें, मौला की अमान में रहें। फ़ी अमानिल्लाह, फ़ी अमानिल्लाह, सलामत रहें। यकीनन जो आ रहा हो एक ख़ास तड़प होती है आने की, रत्ती बराबर भी कोई मुश्किल आ जाए रास्ते में, दिमाग, रूह, फ़िक्र मुज़तरिब हो जाती है, परेशान हो जाता है इंसान, सोचने पर मजबूर हो जाता है इंसान कि क्या हुआ क्या ना हुआ। बहरहाल मौला हर आने वाले की ख्वाहिश को पूरा फरमाए। मरियम मुज्तबा साहिबा लखनऊ से हैं, हमारे साथ शामिल है महफिल। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम। या अली मदद, मौला अली अलैहिस्सलाम मदद हर घड़ी हर पलक। करबलाए मोहल्ला में आपकी आवाज़ गूंज रही है, करबला की तरफ रुख कीजिए, दिल पे हाथ रखें, नज़रें झुकाकर शब जुम्मा का सलाम मौला की बारगाह में हदिया कीजिए, मौला से तवस्सुल कीजिए। बिस्मिल्लाह। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम या अबा अब्दुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम या इब्न रसूलिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम या इब्न अमीरुल मोमिनीन व इब्न सय्यिदुर रसूलीन, अस्सलामु अलैकुम या इब्न फातिमा ज़हरा सय्यदतुन निसाइल आलमीन, अस्सलामु अला हुसैन व अला अली इब्न हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला अस्हाबिल हुसैन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, अल्लाहुम्मा अज्रिल वलीकल फरज, इल्तिमास दुआ। इलाही आमीन, इलाही आमीन। मौला आपकी मुश्किलात हल फरमाए, जल्द करबलाए मौला आने का शरफ अता फरमाए। ये आपका अपना प्रोग्राम है, नेक्स्ट भी आपकी कॉल के मुंतज़िर रहेंगे। इंडियन टाइम के मुताबिक रात में 10:30 बजे से लेकर 12:30 बजे के दौरान ये प्रोग्राम होता है, हर शब में होता है। कल शब जुम्मे की शाम होगी, इसमें नहीं होगा ये प्रोग्राम, हफ्ते से दोबारा स्टार्ट हो जाएगा। लिहाजा
इस प्रोग्राम में शरीक होते रहिए और मोमिन को भी ये नंबर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी शरीक हो सकें। सलामत रहें, आबाद रहें, मौला खुश रखे आपको, सलामत रहें। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह। अब इस कैफियत में सब कुछ जमा कर लिया गया है, सब सुन रहे हैं। फमन कुन्तु मौला हो फ़हाज़ा अलीयुन मौला, जिसका मैं मौला हूँ उसका अली मौला है। सब आ गए मौला की विलायत के अंदर, खुशियों की मुबारकबादी पेश कर। फातिमा बतूल साहिबा मुल्तान से हमारे साथ शरीक महफिल हैं। अस्सलामु अलैकुम। या अली मदद। आंखों भी मुबारक हो, ईद की मुबारक हो। मौला हर दिन मौला की विला में आपके ऊपर बरकतों वाला रखें और आपके लिए हमेशा हर दिन में सेहत व आफ़ियत नाजिल हो। बहुत शुक्रिया। करबलाए मौला में आपकी आवाज़ गूंज रही है, करबला की तरफ रुख कर लें, दिल पे हाथ रखें, नज़रें झुकाएं। मैं ज़ियारत तिलावत करता हूँ, दिल में आप भी पढ़ लीजिएगा ज़ियारत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्ना रसूलिल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्ना अमीरिल मुमिनीन व इब्ना सय्यिदिल वसीय्यीन, अस्सलामु अलैका या इब्ना फातिमतुज़ ज़हरा सय्यिदाति निसाइल आलमीन व अलल अरवाहिल्लती हल्लत बिफिनाइक अलैका मिन्नी सलामुल्लाह अबदम मा बक़ीतु व बक़ियल लैलु वन नहार वला जअलहु अल्लाहु आखिरल अहदि मिन्नी लिज़ियारतिकुम। अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्निल हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला अस्हाबिल हुसैन। या लैतना कुन्ना माकुम फनफूज़ा फौज़न अज़ीमा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अपने लिए दुआएं मांगे। मोहम्मद वाले मोहम्मद अज्जिल फरजो। दुआएं जी बिस्मिल्लाह। दुआएं जी बिस्मिल्लाह करें, मांगे अपने लिए दुआ। दुआ करें मांगो भी कब्र बनाना, ये मोह पे, और ये वो है या काबा या हुसैन साला और सबको कब्र बनाना, ये मोह पे मानना है तो कब्र मोह सबको दिवाना कब्र और पूरा काम हो जाए। आज बना दे सबकी फातिहा। मौला आपके मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमाए, आपको सेहत दें, तंदुरुस्ती दें और आपको जल्द करबलाए मौला आने का शरफ अता फरमाए। आपके घर में जो जो तकालीफ है मौला हल फरमाए। कल जुम्मे की शाम में इस महीने में नहीं है, नहीं कल नहीं होगा प्रोग्राम, फ़कत रिकॉर्डेड प्रोग्राम सुबह दोपहर और शाम में दिखाया जाएगा। रात के वक्त में ये प्रोग्राम नहीं होगा। हफ्ते की शाम में आप दोबारा कॉल कर सकेंगे इंशाल्लाह। सलामत रहें, आबाद रहें, मौला आपको खुश रखें, आबाद रहें। बहुत शुक्रिया आपके कॉल करने का। मौला से जब भी मोहब्बत का इजहार किया जाए कम है, कितना भी किया जाए कम है। लिहाजा इन कमियों को दूर करने के लिए अल्लाह ताला हमें कुछ ना कुछ मौके इनायत फरमाए रखता है, जिनमें से एक मौका ये टेलीविज़न प्रोग्राम है जिसके ज़रिए आप मौला का ज़िक्र सुन भी सकते हैं, मौला का ज़िक्र अब कर भी सकते हैं। बहरहाल बात तो तज़किरा देना ही है ना। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लोग किस अक्लमंद ने नहीं देखा था कि सबसे ज़्यादा रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम को पसंद फरमाते हैं और अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की निगाह में भी
रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर कोई मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम ना था। जी, सीमा हैदर ज़ैदी साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, आइए उनसे फैज़ हासिल करें। अस्सलामु अलैकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। या अली मदद, मौला अली मदद। करबला मोहल्ला में आपकी आवाज़ गूंज रही है, करबला की तरफ रुख कर लीजिए, दिल पे हाथ रखें, नज़रें झुका के अपने मौला को सलाम और अर्ज़ अकीदत पेश कीजिए। बिस्मिल्लाह। जी, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले मोहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले मोहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले मोहम्मद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अला हुसैन व अला अली इब्न हुसैन व अला औलाद हुसैन व अला असहाब हुसैन। अस्सलामु अलैका या अबुल फज़ील अब्बास या इब्न अमीरुल मोमिनीन व इब्न सय्यिदुल रसूल व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सबसे पहले तो मैं पाक परवरदिगार की शुक्रगुजार हूँ कि आज फिर मुझे इसमें ज़ियारत नसीब हुआ, और फिर मैं दुआ कहूँ इमाम हुसैन T4 के तमाम मेंबरान के लिए कि जिनकी वजह से हमारी ये आवाज़ें दुआएँ हमारे इमाम तक पहुँच रही हैं। और फिर मैं ताज़ियत पेश करती हूँ हज़रत मुस्लिम बिन अकील अलैहिस्सलाम के बच्चों की जिनकी शब शहादत है आज पर। मेरी ताज़ियत कबूल फरमाए मेरे मौला हुसैन, मौला अब्बास। और फिर मैं दुआ कहूँ चारों बच्चों की भी परवरदिगार मैं चारों बच्चों को शिफाए कामला तो फरमाए, क्योंकि आज अली तबीयत कुछ नासाज थी, तो अली की तबीयत मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाए महारुख की या अल्लाह मौला हुसैन मौला अब्बास के सदक़े में, और मेरे चारों बच्चों को कामयाबी अता करें। और जिन मोमिन मोमिनात में दुआओं के लिए उनको दुआ मुस्तजाब फरमा दें। और आखिर में ये खास दुआ है कि मेरे मौला इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजील फरमा दें, ताकि हम सब की परेशानियाँ दूर हो सकें और पूरी दुनिया भी पुरअमन हो जाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले मोहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले मोहम्मद। मौला आपकी दुआएं कबूल फरमाएँ, मुश्किलात हल फरमाएँ, जल्द करबला मोहल्ला आने का शरफ़ अता फरमाएँ। आपकी जो नेक हाजात हैं मौला कबूल फरमाएँ, और मौला दुनिया और आखिरत में आपको इज़्ज़त अता फरमाएँ। बहुत शुक्रिया। ये आपका अपना प्रोग्राम है, नेक्स्ट भी आपकी कॉल के मुंतज़िर रहेंगे। वक्त आपने नोट कर रखा है पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक रात में 10 से 12 के दौरान। व्हाट्सएप नंबर आपके पास है, वक्त और नंबर मोमिनीन को शेयर कीजिए ताकि इस प्रोग्राम में बरकतें मज़ीद बढ़ सकें। सलामत रहें, आबाद रहें। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट भी आपकी कॉल के मुंतज़िर रहेंगे। कल जुम्मा है, जुम्मे की शाम में लाइव प्रोग्राम नहीं होता, रिकॉर्डेड प्रोग्राम चलता है, लिहाजा आप इस प्रोग्राम में कल कॉल करेंगे तो वो प्रोग्राम में नहीं आ सकेगी, लिहाजा हफ्ते की शाम से आप दोबारा शरीक हो जाइएगा। सलामत रहें, आबाद रहें। मौला आपको सुख सेहत सलामती अता फरमाए। जज़ाकल्लाह खैरा। मौला आपको सलामत रखें। हम मौला की बारगाह में मौजूद, मौला का तज़किरा माशाअल्लाह, और मौला से जो मौला से ही निस्बत रखते हैं वो दिन उनकी बातें कर रहे हैं, और उनमें से एक गदीर है, गदीर का दिन, ईद गदीर का दिन, असल में विलायत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के इजहार का दिन, लोगों के हक़ के इकरार का दिन। इसके काफ़ी सारे नाम आए हैं, कोई 100 से ज़्यादा नाम ये बयान किए गए हैं। बहरहाल ये हक़ का दिन है, हक़ के इजहार का दिन है, इसमें हक़ के इकरार करना है, बातिल को मिटा देना है इस दिन के अंदर। और इस दिन के अंदर हम तबर्रा करेंगे दुश्मनाने अहले बैत से, क्योंकि इस दिन के अंदर विलायत का इकरार करने का नाम ही दुश्मन से बेजारी करना हो जाया करता है। लिहाजा आप देख रहे हैं प्रोग्राम, और हम पहुँचे हैं रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिंबर के सामने। देख रहे हैं कि रसूल खुदा ने अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम को इतना बुलंद उठाया है कि रसूल खुदा के बगल है मुबारक की सफ़ेदी रोशन हो गई है। लोगों ने अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के साथ ये मोहब्बत भरा अंदाज़ ज़िंदगी में पहली बार देखा था। लिहाजा दौड़े दौड़े मोमिनीन पहुँचे कि मौला ने यकीनन कोई ख़त्म सदका और खैरात का अहतमाम किया हुआ है। हालांकि मासूम को अताओं के लिए किसी सदक़े और खैरात के देने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन उसके बावजूद रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जो कि अताओं का मरकज़ हैं, उन्हें सदक़े के बग़ैर भी देना है, उन्हें किसी वाजिब शरई के बग़ैर भी अता करना है। लिहाजा उन्होंने अता करना शुरू किया, लोगों ने वसूल करना शुरू किया। हर कोई आगे बढ़ बढ़ कर कह रहा है बखिन बखिन लका या अली अस्बाहता मौलाना व मौला अल मोमिनीन।
अमीरुल मोमिनीन, आपको हम मुबारकबादी पेश करते हैं, बहुत बहुत मुबारकबादी पेश करते हैं कि आज से आप ज़ाहिरी तौर पर भी हमारे मौलाना हो गए और हमारे साथ साथ आप अपने चाहने वालों के मौला हो गए हैं। अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने ये देखा, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि की तरफ देखते हैं, लोगों के लिए दुआएं फरमाते हैं, फिर इसके फ़ज़ाइल के ऊपर आ गए। अब कुछ लोग ऐसे भी थे जो ज़ाहिरी तौर पर कबूल कर रहे थे, लेकिन कुछ ऐसे थे जिनके दिलों के ज़ाफ़ को और बढ़ा दिया था इस बात ने कि उनके दुश्मन अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम इमाम मुत्तकीन बन गए हैं। और अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम उनके इमाम कैसे हो जाएं जबकि उनके आबा व अजदाद को अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने कत्ल किया है। अब कातिल को अपना रहनुमा मुअय्यन बना हुआ पेश नमाज देखना, ये जिनके बाप दादा भाई मारे गए थे वो तो किस तरीके से मानते। हालांकि अगर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वाले के साथ ये लोग जमा हो जाते तो गुमराही से बाहर निकल आते। लिहाजा अपनी मर्ज़ी के अशख़ास को चुन के उन्होंने पालानों का मिंबर बनाकर पालानों के मिंबर पर इन्होंने जो देखा कि मौला अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की विलायत का इकरार और इजहार हो रहा है, इन्होंने अपनी मर्ज़ी से ऐलान बदलना शुरू किया आहिस्ता आहिस्ता, जो कि तक़िये की वजह से अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम का नाम परचम पर ना लिखा हुआ था, इसका भी इन्होंने इस्तेमाल अपनी मर्ज़ी से किया। काफ़ी सारे ऐसे लोग थे जिनको बयान करने के लिए बुलाया गया। आए मुबारकबादी पेश करते हैं। जी जनाब मोहतरम वज़ीर अली मशहदी साहब जैकबाबाद लाड़काना सिंध से हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलामु अलैकुम। अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। या अली मिनल क़िबला। मौला अली अलैहिस्सलाम मदद। आपकी आवाज़ करबलाई मोहल्ला में गूंज रही है। करबला की तरफ रुख कर लीजिए, दिल पे हाथ रख लीजिए, नज़रें झुकाकर अपने मौला को सलाम और अर्ज़ अक़ीदत पेश कीजिए। बिस्मिल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह अल हुसैन। अस्सलामु अलैका या इब्न रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैका या औलादुल हुसैन। अस्सलामु अलैका या साहिबुल हुसैन। अस्सलामु अलैका या अबा फज़ल अब्बास से अलमदार। अस्सलामु अलैका जनाब अली अकबर जनाब अली अस्कर अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अस्सलामु अलैका जमी शुहदाए करबला व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरे आका मेरे मौला आपकी बारगाह में सलाम पेश करते हैं और आपकी बारगाह में बिलखुसूस ईद का दूसरा दिन है, माह ईद के दिन है और ईद कुर्बान है। पूरी दुनिया में ईद मनाई गई है। तमाम आलम इस्लाम को, इमाम हुसैन आलमी टेलीविज़न नेटवर्क देखने वाले तमाम दोस्तान को, अहबाबान को और बिलखुसूस में काम करने वाले सादात गैर सादात को अपनी तरफ से ईद मुबारक और ईद कुर्बान की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करते हैं। यकीनन कि अभी दिन बहुत करीब हैं। फरमान मौला अमीर है कि मुहर्रम से पहले गदीर की तैयारी करो, तो गदीर बहुत करीब है। इंशाअल्लाह ताला मेरे आका मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आपका लुत्फ़, आपका करम, आपकी इनायत हो गई तो पूरी दुनिया में गदीर के प्रोग्राम बहुत अच्छे से निभेंगे और हमारे पास जयपुर में बहुत अच्छा सा प्रोग्राम होता है। इंशाअल्लाह ताला आले मोहम्मद के सदक़े में ज़वारा फ़कीर वालों को, दोस्तों को मौला और क़ुव्वत ताकत हिम्मत अता फरमाएगा कि ईद गदीर के प्रोग्राम को खूबसूरत से खूबसूरत करके जो है वो करवाया जाए। मेरे मौला मेरे आका आपकी बारगाह में दुआ है। हमारे इधर जो आगा मेहदी गुलाली का ईद पे इंतकाल हुआ था, अभी उनके बच्चे रो रहे थे, वो दुआएं कर रहे थे। खुदावंद मुताल उनके दर्जात बुलंद फरमाए। आगा जान मोहम्मद और जितने भी उनके शोधा हैं, यकीन हज़ारों की तादाद में उनके शोधा हैं, तमाम उन शोधा के मौला दर्जात बुलंद फरमाए। और मौला आज के सबके हमारे मरहूम वालदैन के भी मौला दर्जात बुलंद फरमाइए। आले मोहम्मद के सबके के करीम करबला नवाब करबला हमने तो अपनी तैयारी का सिलसिला बना के रखा है। बस अभी आपका फजल, आपका लुत्फ, आपके करम के मुंतजिर हैं कि जनाब गाजी अब्बास अलमदार अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो वो फहरिस्त बनाते हैं, उन फहरिस्त में मुझ गुनहगार का भी नाम हो कि अपने खानवादा के साथ मौला आपकी ज़ियारत पर आएँ
اور इस मरतबा के आपकी कदम दोसी करें और ज़ियारत कर सकें। मेरे मौला, ईद तो दुनिया पूरी मनाती है, लेकिन दुनिया में दोस्तान ईदें मनाई होंगी, बहुत बहुत महंगे बैल खरीदे होंगे, बहुत बहुत बकरे महंगे खरीदे होंगे, लेकिन उन दोस्तान की बारगाह में यही भी गुजारिश करता चलूँ कि ये तो जनाब हज़रत इब्राहीम की वो सुन्नत थी कि जिस पे न इस्माइल कुर्बान हुआ, जिस पे न जनाब इब्राहीम का घर कुर्बान हुआ। फ़कत अल्लाह ने उनकी मोहब्बत को, अल्लाह ने उनके जज्बे को जो है वो दुनिया को दिखाने के लिए उसकी जगह पे दुम्बा आ गया। ऐसी एक कुर्बानी जो है वो 20 दिन 25 के बाद है। मेरे आका मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो कायनात की ज़िब्ह अजीम बहुत बड़ी कुर्बानी है कि दुनिया उसको किस तरह फरामोश कर सकती है। तो मैं तमाम दोस्तान की बारगाह में यही गुजारिश करूंगा कि जिन जिन दोस्तों को मौला हुसैन ने तौफीक अता फरमाई है कि जो जो दोस्त खुशहाल हैं उनकी बारगाह में यही गुजारिश है कि इमाम हुसैन आलमी टेलीविज़न नेटवर्क के साथ बहुत ज़्यादा से ज़्यादा ताउन करे, क्योंकि आयाम मुहर्रम हो, आयाम अरबईन हो, ये दोस्तान वहाँ बहुत खिदमत गुजारी करते हैं। चाहे खिदमत गुजारी में भी ज़रूर इनकी इन्वेस्ट होती होगी, इनका खर्चा होता होगा, लेबर होती होगी, बहुत से मामले मसलात हैं। तो तमाम दोस्तान की बारगाह में ये गुजारिश है कि इमाम हुसैन आलमी टेलीविज़न नेटवर्क के साथ आप अपना जनी माली ताउन करें, और इंशाअल्लाह ताला एक दिन दूर नहीं कि इमाम हुसैन आलमी टेलीविज़न नेटवर्क पूरी दुनिया भर में मोमिन के घरों में राइज होगा और दुनिया भर यहाँ से मुस्तफीज होगी। ये हमारे लिए सफीरान हुसैन हैं, ये हमारी आवाज़ें इमाम हुसैन के कदमों तक पहुँचाते हैं। इन सादात का, इन दोस्तान का हमारे ऊपर बड़ा एहसान है। मौला इनको सलामत रखे, मौला इनको कोई गम न दे गम में शबीर के सिवा, मौला इनका साया इनके बच्चों पे कायम व दायम रखे, और हमारी तवस्सुलात जो है, हमारी जो मनाजात हैं, इनके तुफैल मौला वो मुस्तजाब फरमाए। तो तमाम दोस्तान की बारगाह में एक मरतबा फिर ईद उल अज़हा की बहुत बहुत मुबारक पेश करता हूँ रसूलान के साथ कि हुज्जत खुदा, ज़हूर इमाम ज़माना, ताजीर इमाम ज़माना और अपनी दुआओं की मुस्तजाबी के लिए मिलके एक मरतबा बुलंद तर सलावत मोहम्मद। मौला आपको सलामत रखे, सेहत व आफियत से रहें, जल्द करबला मौला आने का शरफ हासिल हो। मौला जो जो आपके साथ परेशानी है मौला उन्हें हल फरमाए और मोमिनीन की दुआएं भी कबूल फरमाए। जिन जिन दोस्तान का आपने नाम लिया मौला उनकी दुआएं कबूल फरमाए। ये आपका अपना प्रोग्राम है, नेक्स्ट भी आपकी कॉल के मुंतज़िर रहेंगे। व्हाट्सएप नंबर आपके पास मौजूद है। टाइम इसका पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक रात में 10 बजे से लेकर 12 बजे के दौरान होता है। इसमें आप कॉल कर सकते हैं, मौला से तवस्सुल कर सकते हैं। जुम्मे की शाम में प्रोग्राम नहीं होता, बाकी दिनों में 6 डेज़ 6 दिनों में आप कॉल कर सकते हैं। मौला आपको सलामत रखें, आबाद रहें। बहुत शुक्रिया आपका। मौला के चाहने वाले सलामत रहें। सलामतियाँ अहले बैत अलैहिस्सलाम से हैं, उन्हीं के ज़रिए से हैं, उन्हीं की तरफ हैं। लिहाजा अमीरुल मोमिनीन सलामुल्लाहि अलैहि ने अपनी उम्मत की वो दिगरगुनी, वो परेशानी देखते हुए अपनी औलाद को आगे आगे रखा और बता दिया कि दीन अगर बचता है, दीन की हिदायत देने वाले जो होते हैं वो फ़कत अहले बैत अलैहिस्सलाम हुआ करते हैं। बाकी लोग ठीक है, अहले बैत अलैहिस्सलाम की खिदमत में कहीं ना किसी तरीके से शामिल होते होंगे, लेकिन अहले बैत अलैहिस्सलाम की निगाह में उनकी एक ख़ास वक़्त और एहतराम होने के बावजूद एक महदूद मोहिता है उनके लिए। लेकिन अहले बैत अलैहिस्सलाम के चाहने वालों के लिए अल्लाह ने जगह जगह बेहतरीन उम्दा खाने और अनवा व लवाज़मात लगा रखे हैं। खाइए और सुकून पाइए। जी सैयदा सरवत ज़हरा ज़ैदी साहिबा मुल्तान से हमारे साथ शरीक महफिल हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या अली मदद? मौला अली अलैहिस्सलाम मदद। मौला आपको सलामत रखें। करबला मोहल्ला में आपकी आवाज़ गूंज रही है, करबला की तरफ रुख कर लीजिए, दिल पे हाथ रखें, नज़रें झुका के शब जुमा है, मौला की बारगाह में अपना सलाम और अर्ज़ अक़ीदत पेश कीजिए। अस्सलाम अल हुसैन, अस्सलाम अल हुसैन वाला औलाद हुसैन वसाबिल हुसैन
अस्सलाम अलैकुम या अबा अब्दुल्ला, अस्सलाम अलैकुम या इब्न रसूलुल्लाह, अस्सलाम अलैकुम अली एंड मुर्तज़ा, अस्सलाम अलैकुम बीबी फातिमा ज़हरा सैयद निसाइल आलमीन, अस्सलाम अलैकुम ग़रीब ग़ुरबा, अस्सलाम अलैकुम या मन ज़ाइब अल फ़ुक़रा, अस्सलाम अलैकुम शम्स शमूस, अस्सलाम अलैकुम या नीस नफूस, अस्सलाम अलैकुम सुल्तान अरब वल अजम, या मूसा इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम, या इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम, या बीबी मासूमा और सलाम बीबी आपको शब जुमा है। हमारे जो अरवाह में रूहें बेचैन है, परवरदिगार उन्हें सुकून दे, उनकी रूहों को आज़ाद कर और वो करबला की ज़ियारत को जा सकें, हम तक आ सकें, हमारे दिए हुए हदीय कबूल हों। अस्सलाम वालेकुम साहिब मेरे ज़मान, अस्सलाम वालेकुम या शरीक अल कुरान, अस्सलाम वालेकुम या मज़हर अल ईमान, अस्सलाम वालेकुम या इमाम अल सैयद जान जल्लाहु फरजुका सल्लल्लाहु मखरजक व ज़हूरक या मौला, ज़हूरक या मौला, ज़ियारत शुमा कुल नसीबा मौला। अस्सलाम वालेकुम या गाज़ी अब्बास अलमदार, या सकाए सकीना, या अलमदार हुसैन, या शहंशाह वफ़ा। मौला आप दिल की सदा सुनने वाले हैं, मौला आपको पता है मौला जो बीमार हैं, आबिद बीमार के सबके सोने ज़िंदगी और सेहत अता कर। मुझ समय जो बीमार है मौला उनकी सेहत ज़िंदगी हो, जो बे औलाद है मौला उनकी गोदियाँ भर दे, रिदा की साकी इफरा की फरवा की मौला उन्हें औलाद अता कर, परवरदिगार आलम। और जो दर हुसैन के सजदा करने के लिए बेचैन है मौला उन्हें सबको बुलाऊं, इस समय मैं फिर से करबला आऊं, फिर से अपने बच्चों के साथ सब जियारत करूं, सेहत के साथ आऊं मौला आपके दर पे। और जो अरवाह में रूहें हैं, मेरे वालिद 18 बकरीद को गए थे, मेरी चची 18 बकरीद को गई थी मौला, उनके तवस्सुल से हमें भी बेहतरीन दिन नसीब करना, हमें भी इजाज़त देना अपने दरों पे आने की। हमने बाकी आपकी तरफ ही लौट कर आना है परवरदिगार आलम। हमें हमारी जो रूहें गई हुई हैं उनके लिए सुकून हो। मेरी चची हसन फातिमा, मेरे चचा शहदा हसन, मेरे वालिद सैयद जाफर ज़ैदी, मेरे शौहर सैयद वक़ार हुसैन ज़ैदी और मेरे भाई मुख्तार हुसैन ज़ैदी, ज़ुल्फ़िकार हुसैन ज़ैदी, मौला उन्हें भी बेहतरीन सुकून दे। अरबाह में उनकी रूहों को, उनके लिए फातिहा और दरूद हो, उनके लिए सलाम हो मौला की तरफ से परवरदिगार आलम। और जो हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं और जो पेपर दे रहे हैं और जो रोज़गार के लिए बेचैन है मौला उनके लिए बेहतरीन सबक कर दें, बेहतरीन कामयाबियाँ कर दें उनके लिए। मेरी बच्चियाँ ज़ैनब, बनीन, शाफ़े, सुकैना, मुस्लिम, अली मुर्तज़ा, मूसा, वजी, हैदर, गाजी, मीरब, ज़हरा, मासूमा, ज़हरा और कसीम मुश्तबा के लिए, खावर के लिए, हसीब हैदर के लिए, कंबर शुएब के लिए बेहतरीन सबक कर। खुदा फातिमा को ज़िंदगी सेहत दें, गुले ज़हरा को बेहतरीन तालीम दे मौला, वो पढ़ रही है, दीनी तालीम ले रही है, उसके लिए बेहतरीन सबक करें। रोज़गार के लिए कंबर अब्बास के रोज़गार के लिए बेहतरीन सबक करें। मेरे शुएब हसन की ज़िंदगी सेहत हो, बहुत देख रहा है, बहुत संभाल रहा है मौला, उसे सेहत और ज़िंदगी सलामती दे। और करबला आने के लिए बेचैन है, और करीम दे इंशाअल्लाह मौला। फिर से इजाज़त दें आप, फिर से करबला आ जाएं। सलामत रहे, जीते रहे। आपने करबला तक मेरी आवाज़ पहुँचाई मौला, आपको कोई गम न दे गम हुसैन के सिवा, और आपका घर आबाद हो, परवरदिगार सलामत रखें। मौला आपको भी सेहत और सलामती के साथ रखें, आफियत के साथ रहें, बार बार करबलाए मौला आना नसीब हो, और मौला अपना कुर्बो जवार नसीब फरमाएँ। ये आपका अपना प्रोग्राम है, नेक्स्ट वीक कॉल के मुंतज़िर रहेंगे। जुम्मे की शाम में प्रोग्राम नहीं होता, हफ्ते से जुम्मे रात तक प्रोग्राम होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट भी आपकी कॉल के मुंतज़िर रहेंगे। मौला आपको सलामत रखें, सदा आबाद रहें। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया, जीते रहिए, फी अमानिल्लाह, मौला की अमान में रहें। प्रोग्राम का आखिरी वक्त हमें अपनी आखिरत याद दिलाता है। शब जुम्मा है और शब जुम्मा में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बारगाह में हमें अपनी आखिरत याद करने का मौका मिल जाए, यकीनन नजात के लिए राहें हमवार करने के मुतरादिफ है। यहाँ पे पहुँच के हम अपने मौला को याद करते हैं और मौला से ही तवस्सुल करते हैं कि मौला मरते दम कलमा विला नसीब फरमा दीजिएगा। ज़िंदगी में भी विला नसीब फरमाई है आपने, इसमें मज़ीद से बात कदमी अता फरमाइए। मरते दम भी कलमा विला नसीब फरमाइएगा, और हम सब की आक़िबत बिल खैर ये हो जिसे हम शुमार करते हैं कि मरने के बाद भी विलायत अहले बैत अलैहिमुस्सलाम पर हम साबित कदम रहें। प्रोग्राम का आखिरी वक्त है और आखिरी वक्त में
आखिरी हुज्जत को ज़रूर याद करना चाहिए। कहीं से भी जाएं, किसी भी जगह भी हो, हुज्जत खुदा को बार बार याद करें। आइए प्रोग्राम का आखिरी वक्त है, अपने आखिरी इमाम को याद करें, जिनके सबब से हम सांस ले रहे हैं, जिनके सबब से हम पर रहमतें नाजिल हो रही हैं। दुश्मन हमारे ऊपर गालिब नहीं हो सकता, ये उन्हीं की ज़ात का करम है। आइए मिलकर उनसे पनाह मांगिए। कौन सी घड़ी कैसी हो, उससे बचाने वाली ज़ात अहले बैत अलैहिमुस्सलाम है। अल्लाह ताला के तरफ तवस्सुल वही है। आइए उन्हें याद करें और अपने लिए रहमतें और बरकतें तलब करते हैं अपने मौला की बारगाह में, अपने मौला के ज़हूर के सबब से। अल्लाहुम्मा अज्जिल वलियकल फ़रज। आज की दुनिया में जहां मीडिया और सोशल मीडिया हमारे बच्चों की दीनी शिनाख्त और ईमान को निशाना बनाए हुए है, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम टीवी एक काबिल एतमाद मीडिया है जो फैमिलीज़ का साथ दे रहा है दीनी तरबियत के लिए। ईमान और रूहानियत को मजबूत बनाने के लिए कुरान और इतरत की रोशनी में हमारे प्रोग्राम 14,000 स्पॉन्सर में माहाना रुकनियत के ज़रिए इस आलमी मीडिया की इस्तिकामत और तसलसल का सहारा बनिए। ये कोई खर्च नहीं बल्कि एक रोशन मुस्तक़बिल की तामीर में मुसलसल और बाखबर शिरकत है। इसी लम्हे इस नूर से जुड़ जाएं।